All right, good afternoon, everybody. I hope that all of you have Afternoon. had a good rest, had a good lunch. But as I said, after having a fantastic meal, don't fall asleep. Okay. So what I did is, I've just made a jug of coffee next to me, so that nothing happens to me later. Dr. Hadi. Yeah, yeah. Okay. Welcome everybody. Welcome everybody. Okay, this is Dr. Hadi. Dr. Hadi is just not a normal person. We call him the Doraemon in our team. But Dr. Hadi is a fantastic person if you really know him. All right, a very, very fatherly figure. All right. Uh, okay, and then he is now a lecturer with IPG campus in Ipoh. And for your information, he's also pensyarah Cemerlang, grade C. Okay, Khas. So he's a man full of knowledge. I don't know whether you believe me or not. For every conference that I've attended since 2014, Doctor. So Dr. Yeah. Hadi will collect all the presentation papers one by one. He will never miss anything. Don't ask me what he does at night with that, but I'm sure he's experimenting with everything. He's looking at all our work. So that is Dr. Hadi. All right. Okay. Without further ado, I invite Dr. Hadi to be the moderator for all the 9 presenters who are here today. Enjoy your presentation. Be yourself. Share whatever you wish to share. Thank you very much. Dr. Hadi, the screen is yours. All right. Thanks, Mr. Sarah, our MC of 15th International Malaysian Educational Technology Convention 2021. Come ESCO members of uh, Malaysian Educational Technology Association. Thank you, Doctor. Assalamualaikum and very good afternoon to everyone, honorable guests, ladies and gentlemen. First of all, I would like to welcome all of you to the first paper presentation session of IMET 2021. In this session, uh, we will have 9 presentations from 9 presenters. For your information, uh, time allocate for each presenter to deliver the presentation is 15 minutes. The participant may ask the question by using the MX chat simultaneously during the presentation. So the presenters should prepare to answer the question in the chat room provided. Uh, because of time constraint, we will stop the presentation video if the length of the video exceed the allocation time given. Ladies and gentlemen, don't worry about that because we will share it again, the videos in the IMET 2021 portal later after the convention. Now, I will begin the presentation with the first presentation. Allow me to introduce the first presenter. All right, the first presenter is Suraya binti Muhammad Sabri, co-presenter Siti Rahimah Ali, Izazul Idris, from all of them from University Pendidikan Sultan Idris, uh, uh, Malaysia. Okay. Uh, Suraya, Miss Suraya will present the paper uh, entitled Pembangunan Modul Pembelajaran STEM Tenaga Nuklear bagi Mata Pelajaran Sains Tingkatan 4. Without further ado, I would like to welcome the first presenter to the presentation. All right, Miss Suraya, the screen is yours. Please welcome. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Suraya binti Muhammad Sabri bersama penulis saya Dr. Siti Rahimah binti Ali dan Dr. Izazul Idris. Kami dari Universiti Pendidikan Sultan Idris
akan membuat pembentangan bertajuk Pembangunan Modul Pembelajaran STEM Tenaga Nuklear bagi Mata Pelajaran Sains Tingkatan 4. Isi kandungan pembentangan bermula dengan pengenalan, penyataan masalah, objektif kajian, metodologi, dapatan kajian dan kesimpulan. Pelaksanaan STEM dalam pengajaran dan pembelajaran telah pun diperkenalkan oleh KPM melalui PPPM 2013 hingga 2025. Kepentingan pendidikan STEM ini adalah untuk melahirkan tenaga pakar dalam bidang sains, kejuruteraan, perubatan dan sektor teknologi yang lain. Pendidikan tenaga nuklear juga merupakan salah satu cabang pembelajaran yang terdapat dalam bidang STEM. Agensi Nuklear Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1972 telah memberi fokus kepada pendidikan teknologi tenaga nuklear kepada umum. Antara pembangunan bidang yang diberi tumpuan adalah perubatan, industri, pembuatan, pertanian, kesihatan, keselamatan dan alam sekitar. Ini menyebabkan modul pembelajaran STEM tenaga nuklear merupakan satu strategi untuk membantu meningkatkan prestasi pencapaian pelajar dalam bidang teknologi pendidikan nuklear. Penggunaan modul membolehkan peningkatan kemahiran berfikir, menguasai konteks kandungan yang kompleks dan akhirnya meningkatkan kualiti keberhasilan pelajar. Kajian oleh White et al. 2017 mendapati topik tenaga nuklear merupakan topik yang sukar difahami. Pelajar menyatakan bahawa mata pelajaran sains bukanlah mata pelajaran yang diminati oleh mereka. Mereka menganggap topik radiasi dalam tenaga nuklear sukar untuk dipelajari kerana ianya tidak boleh dilihat, dihidu ataupun dirasai. Kekangan dari segi kemudahan peralatan juga menjadi punca tenaga nuklear menjadi topik yang mencabar untuk difahami oleh pelajar. Kajian oleh Nur Azli Muhammad Rusdin dan Siti Rahimah Ali mendapati guru yang berdepan dengan pengetahuan yang terhad telah menghadkan amalan pengajaran dalam bilik darjah. Kelemahan guru ini boleh menyebabkan miskonsepsi pelajar tidak dapat diperbetulkan sehingga memberi kesan kepada kepincangan penyampaian pendidikan kepada pelajar-pelajar. Agensi Nuklear Malaysia ada mengeluarkan modul yang dipanggil modul MyNeo. Modul ini digunakan untuk golongan sasar seperti orang awam, pelajar sekolah dan guru sains seluruh Malaysia. Namun, kandungan modul ini kurang bersesuaian dengan standard pembelajaran yang terkandung dalam DSKP Sains Tingkatan 4. Objektif kajian adalah untuk mengenal pasti keperluan membangunkan modul pembelajaran STEM tenaga nuklear bagi pelajar tingkatan 4 berdasarkan pandangan guru-guru sains. Reka bentuk kajian merupakan kajian tinjauan menggunakan pendekatan kuantitatif. Seramai 110 guru yang mengajar sains tingkatan 4 di sekolah menengah harian di daerah Kelang diambil sebagai sampel kajian. Instrumen kajian terdiri daripada maklumat demografi, kepentingan pendidikan tenaga nuklear dan keperluan pembangunan modul serta strategi pembelajaran yang bersesuaian. Data ini dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui nilai kekerapan dan peratus. Dapatan kajian menunjukkan majoriti responden bersetuju bahawa pendidikan tenaga nuklear penting dipelajari oleh pelajar di sekolah, penting untuk dipelajari dalam kurikulum KSSM dan pembangunan modul ini juga perlu untuk kegunaan pelajar. Pembangunan modul pembelajaran tenaga nuklear juga membantu memudahkan guru mengajar topik tenaga nuklear di sekolah kelak. Dapatan kajian terhadap strategi pembelajaran yang sesuai dalam modul pembelajaran STEM tenaga nuklear menunjukkan bahawa majoriti responden bersetuju bahawa aspek mencari maklumat dalam internet, membuat poster dan membuat analisis video sesuai dijadikan strategi pembelajaran dalam modul ini. Sebagai kesimpulan, analisis keperluan perlu dilaksanakan sebagai langkah pertama sebelum membangunkan modul pembelajaran STEM tenaga nuklear. Responden secara keseluruhannya bersetuju bahawa modul pembelajaran ini membantu memudahkan pengajaran guru di sekolah nanti. Suatu gambaran khusus tentang strategi pembelajaran perlu dengan memberi perhatian kepada aktiviti-aktiviti yang diperlukan oleh pelajar untuk meningkatkan penguasaan pelajar terhadap topik tenaga nuklear. Sekian, terima kasih. Okay, thank you
Ms. Suraya Muhammad Sabri for your excellent presentation. Hope you to join us again next time in IMET 2022. Yeah. Okay. Now we proceed to the next paper presentation. Before the presentation begins, I would like to introduce the second presenter. Uh, the second presenter's name is Wijaya Lakshmi Bhaskaran from Faculty of Human Development, Sultan Idris Education University, Malaysia. He will present a paper entitled Penerimaan Guru-Guru Daerah Manjung terhadap Platform Pembelajaran Digital Delima Inisiatif Pembelajaran Pendidikan Digital Malaysia untuk strategi pengajaran dan pemudahcaraan. Without further ado, I would like to welcome the second presenter to deliver the presentation. Please welcome. Kajian ini adalah mengenai penerimaan guru-guru daerah Manjung terhadap platform pembelajaran digital Delima, Inisiatif Pembelajaran Pendidikan Digital Malaysia untuk strategi pengajaran dan pemudahcaraan. Sebagai pengenalan, transformasi pendidikan. Sistem pendidikan Malaysia melalui satu era transformasi yang signifikan terutama dalam penggunaan teknologi di dalam PDPC semasa situasi pandemik. Teknologi. Menurut Ravifek, teknologi berfungsi sebagai nadi dalam pemindahan pengetahuan. Kualiti PDPC. Kualiti PDPC telah dapat dipertingkat dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan menurut Rosenberg dan Nurliza. Pengintegrasian teknologi. Menurut Nurul et al. Untuk melahirkan generasi yang lebih berpengetahuan dan kalis masa hadapan, maka pengintegrasian teknologi dalam sistem pendidikan adalah amat penting. Seterusnya, pembelajaran bermakna. Menurut Muhtadi et al., penekanan kepada penguasaan dan pengaplikasian teknologi dalam PDPC oleh guru untuk menyokong proses pencapaian objektif dan meningkatkan penglibatan pelajar di dalam suasana pembelajaran yang lebih bermakna. Kurang mahir. Menurut Padmawati 2017, masih ramai lagi guru yang kurang mahir dan tidak bersedia untuk menerima penggunaan teknologi di dalam PDPC. Konvensional. Ahmad Rizal berpendapat bahawa guru tidak bersedia untuk menerima teknologi, malah lebih selesa untuk mengajar secara konvensional. Pengintegrasian teknologi. Teknologi dalam PDPC boleh digunakan untuk mewujudkan suasana pembelajaran berpusat dan ini akan membolehkan guru bertindak sebagai facilitator, menurut Rosenberg. Teknologi dalam pendidikan. ICT dalam pendidikan. Dasar ICT dalam pendidikan telah diperkenalkan oleh mantan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Yassin pada 26 Oktober 2010 agar pendidikan dapat ditransformasikan melalui penggunaan teknologi yang bersesuaian dalam PDPC. Sejak dilanda pandemik COVID-19, aktiviti pengajaran dan pemudahcaraan tidak boleh dilakukan secara konvensional. Pendidikan kini berada dalam alam maya. KPM telah memperkenalkan PDPR sebagai satu kaedah pembelajaran. PDPR merupakan singkatan bagi pengajaran dan pembelajaran dari rumah. KPM juga memperkenalkan inisiatif baru untuk mempermudah dan melancarkan proses pembelajaran di Malaysia. Pelantar Pembelajaran Delima, Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Delima bertujuan untuk memenuhi keperluan guru dan pelajar untuk menggerakkan pembelajaran dalam talian seperti Google Classroom, Microsoft 365 dan Apple Learning Center. Terdapat 4 penyataan masalah. Yang pertama, guru kekok.
Guru dilihat masih kekok untuk menggunakan teknologi dalam PDPC kerana berasa ianya adalah satu bebanan dan kurangnya pengetahuan dalam penggunaan teknologi, menurut Ahmad Rizal. Yang kedua, kurang pengetahuan. Menurut Hazlina et al., guru kurang pengetahuan dan kemahiran dalam ICT akan menghadapi dan seterusnya mempengaruhi pelaksanaan proses PDPC yang bermakna. Ketiga, kesediaan. Menurut Nur Nadira et al., cabaran yang paling besar dihadapi oleh guru kini adalah kesediaan untuk menerima penggunaan teknologi dalam PDPC. Yang keempat, penerimaan. Masih ramai guru-guru yang tidak boleh menerima penggunaan teknologi dalam PDPC. Terdapat 5 objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti tahap kecekapan penggunaan komputer untuk mengakses dan menggunakan delima di kalangan guru. Kedua, mengenal pasti tahap keberkesanan penggunaan delima dalam merancang proses PDPC yang bermakna. Ketiga, mengenal pasti tahap kemudahan guru-guru dalam penggunaan delima untuk merancang proses PDPC yang berkesan. Keempat, mengenal pasti tahap sikap guru-guru semasa menggunakan delima untuk merancang proses PDPC yang berkesan. Dan yang kelima, mengenal pasti penerimaan guru-guru untuk menggunakan delima untuk merancang proses PDPC yang berkesan. Terdapat 3 hipotesis kajian. Pertama, terdapat hubungan yang signifikan antara kecekapan penggunaan komputer dengan penerimaan penggunaan pelantar pembelajaran delima. Kedua, terdapat hubungan yang signifikan antara keberkesanan penggunaan pelantar pembelajaran delima dengan penerimaan penggunaan pelantar pembelajaran delima. Yang ketiga, terdapat hubungan yang signifikan antara tahap kecekapan penggunaan pelantar pembelajaran delima dengan penerimaan penggunaan pelantar pembelajaran delima. Kajian ini menggunakan kerangka teori model penerimaan teknologi, Technology Acceptance Model oleh Davis, Baguzi dan Warshaw. Tahap penerimaan penggunaan pelantar pembelajaran delima diukur dengan mengetahui tahap kecekapan penggunaan komputer oleh guru-guru, tahap keberkesanan pelantar pembelajaran delima serta tahap kecekapan guru-guru yang menggunakannya. Sikap guru yang positif akan menyebabkan lebih ramai guru menerima penggunaan pelantar pembelajaran delima. Seterusnya, metodologi kajian. Populasi guru di daerah Manjung adalah seramai 3,785 orang. Sebanyak 360 responden yang terdiri daripada 210 orang guru sekolah menengah dan 150 orang guru sekolah rendah telah dipilih secara bertujuan sebagai sampel kajian. Kaedah persampelan telah menggunakan jadual Krejci dan Morgan dan persampelan rawak berstrata. Instrumen diadaptasi dari Hu et al. Yang membincangkan penerimaan guru terhadap penggunaan teknologi dalam PDPC. Untuk bahagian analisis data, terdapat 2 jenis analisis iaitu deskriptif, frekuensi, mean, sisian piawai dan inferensi, korelasi Pearson. Data dianalisis menggunakan SPSS, Statistical Packages for the Social Sciences version 24, and nilai mean diinterpretasi mengikut skala kajian bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan KPM 2006. Nilai alpha Cronbach instrumen kajian ialah 0.874. Ini membuktikan bahawa kebolehpercayaan item adalah tinggi. Dapatan kajian, 360 orang guru telah dipilih secara bertujuan sebagai responden. Pautan bagi soal selidik dalam talian Google Form telah dihantar melalui kumpulan Telegram kepada semua guru besar dan pengetua di daerah Manjung selepas diberi penjelasan tentang tujuan kajian dilakukan. Kemudian, setiap guru besar dan pengetua telah berkongsi pautan berkenaan dalam kumpulan WhatsApp sekolah masing-masing. Konstruk dalam kajian, konstruk kecekapan penggunaan komputer, konstruk keberkesanan penggunaan delima, konstruk kemudahan penggunaan delima, konstruk sikap penggunaan delima dan konstruk hasrat penggunaan delima. Persoalan kajian, apakah tahap kecekapan penggunaan komputer untuk mengakses dan menggunakan pelantar pembelajaran delima di kalangan guru?
Skor minimum tertinggi adalah item 7 dan skor minimum terendah adalah item 3. Ini menunjukkan guru-guru perlukan satu aplikasi yang hampir sama dengan pelantar delima untuk mereka membiasakan diri dalam penggunaannya. Dan hanya dengan berpandukan tutorial ataupun manual, guru-guru dilihat menghadapi masalah untuk menggunakan pelantar pembelajaran delima. Persoalan kajian seterusnya, apakah tahap keberkesanan penggunaan pelantar pembelajaran delima dalam merancang proses PDPC yang bermakna? Skor min tertinggi, item 5. Pelantar pembelajaran delima amat sesuai untuk digunakan dalam proses pencarian dan pembinaan bahan sumber pembelajaran bagi guru-guru. Manakala skor min terendah adalah item 6. Guru-guru masih kurang yakin dalam penggunaan teknologi, mungkin menghadapi masalah dalam menggunakan pelantar pembelajaran delima, justeru menyebabkan mereka menghadapi kesukaran untuk mengakses dan menggunakan platform delima. Seterusnya, untuk persoalan kajian, apakah tahap kemudahan guru-guru dalam penggunaan pelantar pembelajaran delima untuk merancang proses PDPC yang berkesan? Skor min tertinggi adalah item 1. Ini bermakna sistem pelantar pembelajaran ini mudah untuk digunakan untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna. Manakala skor min terendah adalah item 3. Kurangnya pendedahan dan sokongan dalam penggunaan pelantar pembelajaran delima ini mungkin menyebabkan situasi ini berlaku. Kemudian, untuk persoalan kajian, apakah tahap sikap guru-guru semasa menggunakan pelantar pembelajaran delima untuk merancang proses PDPC yang berkesan? Skor min tertinggi adalah item 3. Keadaan ini mungkin wujud disebabkan guru-guru yang selesa untuk menggunakan pelantar pembelajaran delima ini dan guru-guru dapat melihat impak penggunaan pelantar pembelajaran ini. Skor min terendah adalah item 1. Ini menunjukkan bahawa terdapat segelintir guru-guru yang tidak selesa dengan sistem pelantar kerana ianya memerlukan mereka untuk melalui beberapa langkah yang kompleks ataupun mempunyai masalah talian untuk mengakses pelantar pembelajaran ini. Untuk persoalan kajian, apakah hasrat penerimaan guru-guru untuk menggunakan pelantar pembelajaran delima untuk merancang proses PDPC yang berkesan? Skor min tertinggi adalah item 1. Guru-guru proaktif untuk menggunakan pelantar ini untuk meningkatkan prestasi mereka. Skor min terendah adalah item 4. Ini mungkin disebabkan persepsi guru bahawa proses penyelidikan adalah satu proses yang merumitkan mereka dan mereka kini menghadapi masalah kekangan masa untuk menjalankan PDPR secara atas talian. Analisis korelasi dijalankan untuk mencari hubungan kecekapan penggunaan komputer, keberkesanan penggunaan, tahap kemudahan penggunaan dengan hasrat guru-guru untuk menerima penggunaan pelantar pembelajaran delima. Untuk konstruk 1, kecekapan penggunaan komputer, hubungan adalah sederhana. Guru-guru yang boleh menggunakan komputer dengan cekap dapat menggunakan pelantar ini mempunyai hasrat untuk menggunakan pelantar pembelajaran ini untuk menjayakan PDPC mereka. Untuk konstruk 2, keberkesanan penggunaan, hubungan adalah sangat kuat. Guru-guru mula mengenal pasti bahawa penggunaan pelantar pembelajaran delima ini sangat berkesan, maka hasrat untuk penggunaan pelantar tersebut semakin positif. Untuk konstruk 3, kemudahan penggunaan, hubungan juga adalah sangat kuat. Apabila arahan dan kaedah untuk mengakses pelantar pembelajaran ini mudah untuk diikuti, maka guru-guru lebih bersedia dan berupaya untuk menggunakan pelantar pembelajaran delima ini. Rumusan dapatan kajian mendapati bahawa pertama, terdapat hubungan yang sederhana antara kecekapan penggunaan komputer dengan penerimaan penggunaan pelantar pembelajaran delima. Kedua, terdapat hubungan yang kuat antara keberkesanan penggunaan pelantar pembelajaran delima dengan penerimaan penggunaan pelantar pembelajaran delima. Dan yang ketiga, terdapat hubungan yang kuat antara tahap kecekapan penggunaan pelantar pembelajaran delima dengan penerimaan penggunaan pelantar pembelajaran delima. Sebagai kesimpulan, menurut James, penggunaan teknologi dalam PDPC adalah sangat penting dan bermakna untuk sekolah berfungsi dengan jayanya. Tetapi masih ramai lagi guru yang tidak boleh menerima perubahan yang melibatkan teknologi terkini. Noriani,
Perez dan Nurhiza et al. Menyatakan kurangnya kemahiran guru dalam teknologi menyebabkan mereka kurang bermotivasi dan merasa tercabar untuk menggunakan teknologi sebagai medium PDPC. Hasil kajian menunjukkan bahawa guru-guru di daerah Manjung bersedia menerima aplikasi teknologi iaitu pelantar pembelajaran delima di dalam strategi pengajaran dan pembelajaran mereka. Pihak PPD, JPN dan KPM perlu sentiasa berusaha untuk menyediakan guru-guru yang berkemahiran, berpengetahuan serta bersedia untuk melaksanakan tugas dengan cemerlang selari dengan hasrat untuk memperkasakan pedagogi guru abad ke-21. Implikasi kajian ialah usaha dari pihak atasan adalah perlu untuk menggalakkan amalan penggunaan teknologi di kalangan guru agar mereka dapat mengamalkan strategi pengajaran yang lebih dinamik dan efisien. Guru-guru di daerah Manjung sedar akan kepentingan untuk mengubah kaedah pengajaran yang melibatkan teknologi di dalam PDPC mereka untuk menampung keperluan abad ke-21. All right. Thank you, Ms. Wijaya Lechumi Baskaran from Sultan Idris Education University and co-presenters. The co-presenter for this paper are Nora Zilawati Abdullah from National Child Development Research Center, Sultan Idris Education University, and Khairunisa binti Kamarudin from Pejabat Pendidikan Daerah Manjung, Malaysia. Thank you once again for your excellent presentation. Hope to join us again next time. Congratulations. And now we proceed to the next paper presentation. Thank you. All right. I will begin the presentation with the to introduce the third presenter. The third presenter is Nagendrash Ananda Narayanan from SJKT Trolak, Malaysia. She will present a paper entitled Virtual Reality VR Videos for Online Lesson. Without further ado, I would like to welcome Mr. Nagendrash Ananda Narayanan to deliver the presentation. So, Mr. Nagendrash, the screen is yours. All the judges and panelists. The title today is Virtual Reality for Home-Based Online Learning. My name is Nagenraj Ananda Narayanan. I did my degree, Bachelor of Teaching English as a Second Language from the Kota Baru Teachers Education Institute. I completed my Masters in TESOL in University Malaya. I currently teach as an English teacher in SJKT Trolak, and I've been there for the last 6 years. So the main problem that inspired this research is the new norm of home-based online learning. This is a problem when pupils cannot visualize abstract concepts using 2D videos. They have a lack of motivation because of that, because they cannot conceptualize things like directions, things like colors and shapes and other features, for example like seasons or weathers. So there is a need to improvise how we can interact with them when they are at home.
There is also a lack of comparative studies that evaluate 2D videos and 360-degree virtual reality videos in home-based learning. Therefore, the rationale for the current study is to find a method of home-based online learning that can best replicate real-life interactions, and of course to contribute to the research field of virtual reality use in education, especially in the home-based online learning context. And then finally, to bridge the gap in existing literature that evaluate the use of different technologies for online learning. The specific objectives of this study is to first study the difference between the post-test results of respondents who took the non-immersive 2D online lesson and the post-test results of respondents who took the immersive 3D VR online lesson. The second objective is to analyze the difference in terms of level of participation in online lesson between the two groups, and finally to evaluate the perceptions of participants using the two types of intervention. Now, this study has two different hypotheses. The null hypothesis is that there is no difference between the post-test results of respondents who took the non-immersive 2D online lesson and the post-test results of the respondents who took the immersive three-dimensional virtual reality online lesson. And of course, the alternate hypothesis is the opposite of the null hypothesis. Now, this research was conducted using the mixed method methodology, which means there's an experiment and an interview. I've used pre and post tests, a survey, and a semi-structured interview. The sampling for this study involves year 4 pupils. Okay, so 100 pupils were randomly selected using Microsoft Excel. So codes were given to the general population of year 4 pupils and then extracted so that we can get 100 participants. So the experimental group had 50 participants and the control group had 50 participants. 2 participants from each group were selected for an interview. Now, in this table, we can see the procedures which began in April 2020. So we have I started off with a general survey to look at what the problem that we were facing, and then I trialed using the CoSpaces Edu software and also using the VR goggles for the very first time. And then I also identified teachers and target population. This is where I also did my literature study to identify if there were past studies conducted in this particular area. And finally, in September, there was a 2-week intervention, and in between in the period of October to November, I also conducted the post test, the survey, and the interview. Everything was done online via Google Meet in order to abide the standard operating procedures. Now, this is the example of the CoSpaces Edu software. It is an immersive virtual world which I created based on the syllabus, the year 4 CEFR English syllabus.
the Google Cardboard VR goggles, which were distributed to the students in the experimental group. So finally, the results for the first objective: difference between the post-test results of respondents who took the non-immersive 2D online lesson and the post-test results of respondents who took the immersive 3D virtual reality online lesson. The independent samples t-test showed that there was a statistically significantly higher post-test score for the VR group. That means there is a difference between the post-test results of the two groups. Next, in terms of level of participations, there was a slightly higher level of participation for the VR group. However, the differences are not statistically significant, meaning that the overall result is that there is no difference in terms of level of participation for the two groups. And finally, in terms of perception, there were several highlights mentioned by the participants in the interview, as you can see in the screen. Mainly, it seemed as if there was a novelty effect when we used the virtual reality technology, but still, most of the participants agreed that there should be the online lesson is not as exciting as the lessons they used to have in the classroom. So key findings and implications from this research is that no significant difference was recorded between the two groups. There was only a slight difference in terms of post-test results. There was a similar level of participation as well. Excitement was mainly due to the novelty effect of using the new technology. Overall anxiety and fear of online learning still existed in both the groups. Longitudinal research is needed to eliminate novelty effect. And finally, it implies that more effort should be made to replicate home-based learning to suit the experience in the classroom. Thank you very much. Okay, thank you, Mr. Nagendraj Ananda, for your excellent presentation. Congratulations. Hope you to join us again next time. Okay. Now we proceed to the next paper presentation. I think the fourth presentation. Before we proceed the presentation, I would like to introduce the fourth presenter. The fourth presenter is Mr. Maran Chantiram. The co-presenter Abu Bakar bin Ibrahim, Muhammad Ishamuddin bin Abdul Rahman, all of them from University Pendidikan Sultan Idris. Okay, the title for this paper is Systematic Literature Review with Bibliometric Meta-Analysis of Artificial Intelligence in Education using Scopus and Web of Science. So without further ado, I would like to welcome the presenter to deliver the presentation. Now the screen is yours, Mr. Maran Chantiram. Okay, please welcome. Chantiram, I'm a postgraduate student doing a PhD in Information Technology at Department of Computing and Faculty of Art, Computing and Creative Industry of University Pendidikan Sultan Idris. Before I start my presentation today, I would like to thank for the opportunity by the Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Perak with the Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia and Bahagian Sumber Teknologi Pendidikan dan
and also Kementerian Pendidikan Malaysia for the great opportunity to be a part of presenter in 15th International Malaysian Educational Technology Convention. Today, my topic about a systematic literature review with bibliometric meta-analysis of artificial intelligence in education using Scopus and Web of Science. For basically today, I will discuss about introduction and background of PERDI and also research question with the significance for the every research question and research methodology and discuss about the finding and discussion and will lead to suggestion and also we conclude based on the finding. When we look at the introduction, Raja and Nagasubramani at 2018 stated the 21st century era is often considered to be the era of technology, and also we also in the system of education move forward towards 21st century learning. And regarding Suparno in 2019, artificial intelligence is a technology introduced as early as 1955. However, it is difficult to be absorbed in education by the time. But nowadays, we are using artificial intelligence as a main tool in learning and also teaching activities. Regarding Coxell and Boscott at 2019, the AI learning model has opened a huge space in realizing the educational aspiration of the 21st century. Okana Fedanas, 2019, the element of artificial intelligence is a major subject in current educational trend. As we all know, in every element of 21st century education, there is artificial intelligence support. Okay, now background of study. In the background of study, we can see some discussion on the pandemic and also the relation that we are going to discuss on artificial intelligence and education. Based on Terrace Suranto and Terrace Culture 2020, the pandemic of the COVID-19 had drastic impact on the world education system. This one we can see through UNESCO report 2019, which means the earlier phase of pandemic, as many as 74% of students worldwide are affected by this COVID-19 pandemic. And then a CHABB 2020 mentioned that practice in teaching and learning activities that have long depended on the classroom are also affected, and all teaching activities are carried out with the help of technology, which the technology become a core and main tool to teachers deliver the lesson and also to student access the lesson. Based on the Valde Bresco 2020, the pedagogy is among the appreciated approach for students to adapt and ensure access to teaching activities. The pedagogy approach is whereby the student will decide the method or the technique or the technology that they're going to use to access the education. Okay, research question. Here I drew three research questions. One is analyze literature related to the use of artificial intelligence in education. The second is identify trend in literature review of artificial intelligence technology in education. And third is analyze the impact artificial intelligence technology in education based on the literature review. Okay, significance of the study. The first one is contributed in identifying clusters that are frequently studied and be able to improve their related study in the future. The second is using the Prisma approach and the bibliometric method to identify research trend in the field. And third is recommend the effectiveness of the use of technology in education, especially on student achievement and behavior. Okay, research methodology. First is database. I'm using Scopus reference database and Web of Science to extract as much as articles that produce in artificial intelligence in education. Second is using a Prisma approach, which is preferred reporting item for systematic review and meta-analysis, and also bibliometric. For that, I already shortlisted 330 research articles.
and using VOS viewer as a tool or software to analyze and synthesize the past studies. These are the keyword that I'm using. I was used on VOS viewer and also the Scopus and VOS to extract the articles. The first set is artificial intelligence or artificial or AI or applicably, and then the occurrence was 40, which relevance is 2.19, and second set is model or computer graphic or computer or graphic, which occurrence is 45 and relevance is 1.26. And third keyword set is teaching, software, or animation or internet, which occurrence was higher than the two set earlier. That is at 80 occurrence with 2.10 relevance. And fourth keyword set is game or education or challenge. The occurrence was 54 with relevance is 0.70. And fifth keyword set is higher education or teaching tool or trend, which occurrence was 79 with relevance 0.98. Okay, these are the finding. This graph was extract from VOS viewer to analyze the abstract and title. When we look at the graph, we can see the mostly the abstract or the keyword that using was computer graphic, development, teaching, artificial intelligence, and application. And then another graph shows that analyze based on the clusters. Okay, finding. The research trend shows that most of the research is conducted in the development of artificial intelligence models and software. Overall, research trend cover the field of artificial intelligence and education as well the challenges of its use. Discussion. In total, 298 studies, which mean earlier I mentioned that I chosen 330 articles, but some are extracted from the list since they are not really related to the education field. So the really related artificial intelligence in education articles was 298. In Scopus and Web of Science were analyzed. A total of 5 set of keywords uh, were published in screening the content of the study. Bibliometric analysis has provided an overview of the trend and effect of the use of artificial intelligence in education on students. According to Al-Bahari 2020, artificial intelligence can help promote collaborative learning, whereby students will connect each other while access the education for any subjects. And also usage trend shows that most studies are related to the development of application and software as well as artificial intelligence model in education. One of the most effective aspects of computer-supported collaborative learning is found in situations where, where students are not physically in the same location, where these are the very important key factor to access education by the student nowadays while we are facing the pandemic, when the student and teacher couldn't enter the premise institute of education, so that we can use the technology, especially AI technology, where teacher can easily access the lesson to the students. With application developed with artificial intelligence techniques such as machine learning and superficial text processing, artificial intelligence systems are used to monitor discussion group, thus providing teacher with the information of discussion and student support to guide the student engagement and learning. And finally, Tanvir 2020, the potential of artificial intelligence enhance the learning experience among students with disabilities. It not focus on the mainstream student, instead it will also help the student with disabilities. Okay, based on the finding, the future work or the suggestion is study related to the effectiveness of use of artificial intelligence in education show shortcomings.
because most of the work or most of the article they publish showing of development of the artificial intelligence, but the effectiveness of using it are still less. Therefore, there's a need to increase research related to the effectiveness of use of technology, particularly artificial intelligence. This review also showed the trend that research in artificial intelligence, but research related to the combination of IoT technology and artificial intelligence is still lacking. Okay, why suddenly artificial intelligence and IoT? Because since we are entering or we are already in Industrial Revolution 4.0, IoT, big data, and also artificial intelligence are very important key factor to student access the education, and student also must excel the skill of these current technologies. So as a researcher, I would suggest to combine these three main technologies to let student familiar with the technology. The use of artificial intelligence also need to be coordinated with the development of Industry Revolution 4.0 with 21st century education. In conclusion, the finding conclude integrating method and approach according to the changing trend in the world of technology by using the latest methods such as artificial intelligence in education can lead to practice of pedagogy education, as I mentioned earlier. In line with that, Jailani 2020 stated the development of multimedia application by combining the latest technological elements can bring students closer to teaching activities, whereby we are facing the pandemic, and also when students couldn't access the building, I mean a premise, education premise, still they not left behind, or they still can access the lesson of teachers uh, while they are at their place, especially home or wherever they are. And the development of application with technology not only bridge the gap in technology but also bridge all group of students with educational activities. So that is a main finding of my review about the artificial intelligence and education. Now we are in end of presentation, so that I would like to thank my supervisor, Professor Madya TS Dr. Abu Bakar bin Ibrahim and Dr. Muhammad Ishamuddin Abdul Rahman to help me out in preparing this article and also this presentation. And not forgetting, I would like thank the main host of the event, Sektor Sumber Teknologi Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Perak, Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia, and Bahagian Sumber Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia, to give me a chance to contribute the article on artificial intelligence in education on this grand 15th International Malaysian Educational Technology Convention. Thank you. All right. Thank you, Mr. Maran Chantram, for your excellent presentation, and congratulations. Hope you to join us again next time. Now we proceed to the next paper presentation, the fifth paper. Before the presentation begin, I would like to introduce the fifth presenter. Uh, the fifth presenter's name is Nazaruddin bin Abdul Hadi, uh, and co-presenter name Associate Professor Dr. Mahizi bin Hamzah and uh, Dr. Muhammad Hafiz bin Muhammad Hanif, all of them from University Pendidikan Sultan Idris. Uh, Mr. Nazaruddin bin Abdul Hadi will present a paper entitled Factors Predicting
teacher behavioral intention, utilization smartphone during PDPC in secondary school, technology design subject, model development and testing. So without further ado, I would like to welcome the uh, fifth presenter to deliver the presentation. All right, Mr. Nazaruddin, the screen is yours. Please welcome. Sejahtera, saya Nazruddin bin Abdul Hadi daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris akan membentangkan tajuk kajian saya yang bertajuk Faktor Peramal Niat Tingkah Laku Guru Memanfaatkan Tempoh Pintar dalam PDPC Reka Bentuk Teknologi Sekolah Menengah Pembangunan dan Pengujian Model. Isi kandungan saya akan membentang daripada pengenalan, penyataan masalah, objektif kajian, teori dan model, metodologi kajian dan dapatan kajian. Segi pengenalan, pertamanya, kajian oleh strategi analitik mendedahkan bahawa penularan penggunaan telefon pintar di Malaysia bermula pada tahun 2012 adalah pada kadar 1:4 pengguna menurut Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia tahun 2012, di mana KPM melalui bahagian sumber dan teknologi pendidikan ataupun BSTP melihat kepentingan penggunaan telefon pintar ini di dalam menyokong aktiviti PDPC guru dalam kelas pada tahun 2018 dan juga 2013. Kepelbagaian fungsi telefon pintar terutamanya sebagai alat sokongan bahan bantuan mengajar guru dan pembangunan aplikasi pembelajaran dalam kelas telah mendorong pihak KPM untuk meletakkan penggunaan telefon pintar sebagai salah satu inisiatif dalam program Kementerian Pelajaran Malaysia untuk peringkat sekolah bagi tahun 2019. Dengan matlamat dan objektif utama program ini adalah untuk menggalakkan para guru-guru menggunakan telefon pintar dan tablet dalam proses PDPC KPM pada 2018 yang bertujuan untuk memanfaatkan telefon pintar dalam PDPC sebagai inisiatif kelima daripada 12 inisiatif tersebut. Dan pada tahun 2017 juga dokumen standard kurikulum pengajaran reka bentuk dan teknologi tingkatan 1, 2 dan 3 telah mencadangkan guru menggunakan telefon pintar bersama dengan aplikasi tertentu seperti Magnicode dalam pengintegrasian teknologi pengautomasian robotik. Ini bahagian perkembangan kurikulum pada 2017 dan pada tahun 2016. Dengan berdasarkan kepada faktor telefon pintar yang bersaiz kecil, lebih mudah disediakan, diselenggarakan, lebih mesra pengguna dan mampu dimiliki mengikut ketetapan harganya. Dengan subjek reka bentuk teknologi sekolah menengah ini menggantikan subjek kemarahan hidup yang telah diguna pakai selama 22 tahun. Penyataan masalah. Kita lihat pada KPM, Kementerian Pelajaran Malaysia telah bekerjasama dengan Utusan Malaysia dan YTL Communication yang berhad dengan membekalkan telefon pintar dan tablet kepada guru pada tahun 2016 untuk membantu guru-guru meneroka kaedah baru pembelajaran yang bersesuaian dengan gaya dan tempoh pembelajaran ala baru. Namun kajian oleh Kementerian KPPK, itu Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan pada 2017, mendapati guru ni belum menggunakan gadget tersebut dengan sepenuhnya di sekolah. Malahan guru tidak bersedia untuk menggunakan menurut KPPK 2017 sama ada dari segi aspek kesediaan guru itu sendiri yang merangkumi minat, sikap, pengetahuan dan kemahiran maupun kesediaan teknologi yang masih memerlukan guru mengadaptasi dan menggunakan teknologi yang terkandung di dalam peranti tersebut bagi mencapai objektif yang mereka sasarkan apabila menggunakan peranti berkenaan. Malahan pelaksanaan kurikulum standard sekolah menengah 2017 bagi subjek reka bentuk teknologi adalah pakai guru option kemarahan hidup sedia ada. Dan kajian mendapati terdapat guru KS dahulu yang belum menguasai kemahiran menggunakan ICT dalam PDP. Dengan tahap penggunaan mudah guna dan tahap keinginan guru kemahiran hidup yang masih rendah terhadap ICT untuk tingkatkan keberkersanan PDP. Ini menurut kajian West Panaden pada 2015. Malahan tahap pengintegrasian ICT oleh guru kemahiran hidup dalam PDP mempunyai hubungan yang lemah. Ini menurut kajian Anas dan Saiful Nizam pada 2016.
Dan guru masih belum bersedia, terutamanya di aspek kesediaan teknologi untuk mengaplikasikan pelbagai aplikasi ke dalam telefon pintar seperti Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Telegram dan WhatsApp menurut Zuraida kajian 2020. Malahan guru kurang pengetahuan dalam pengendalian peralatan ICT. Malahan bersikap tidak minat untuk mempelajari seperti melayari internet dengan selamat ataupun sekadar menggunakan email menurut kajian Samsul Arya pada tahun 2020. Walaupun mereka telah mempunyai perkakasan ICT yang sempurna seperti sekurang-kurangnya telefon pintar dan tablet yang dibekalkan oleh KPM bersama dengan utusan Malaysia pada 2016 dan YTI Communications Sdn Bhd. Guru tertekan kerana kurang kesediaan teknologi seperti kamera ICT, pedagogi dan pendayaan dalam talian selain dari kurang prasarana dan capaian internet yang lemah semasa PDPC online terutama pada waktu PKP. Dan penularan jangkitan COVID-19 telah mewujudkan fasa-fasa PKP dalam negara dan akhirnya dengan secara tidak langsung PDP secara maya terpaksa dan hendaklah digunakan secara mandatori oleh guru-guru untuk mencapai pembelajaran pada murid dengan menggunakan peranti elektronik terutama yang mudah alih dengan terutamanya telefon pintar selain daripada komputer riba, tablet, komputer dan PDA. Dan kita lihat situasi pandemik COVID-19 yang sedang berlaku ini turut menguatkan lagi hujah dan keperluan kepada pengkaji untuk melaksanakan kajian ini berdasarkan kepada kerelevanan penggunaan telefon pintar yang lebih mudah alih dan fleksibel dalam membantu melancarkan lagi proses PDPC. Objektif kajian pertama ialah untuk menentukan kesepadanan model pengukuran konstruk kesediaan guru, kesediaan teknologi, persepsi mudah guna, persepsi kebergunaan, niat tingkah laku dan penggunaan sebenar. Yang kedua, untuk menentukan kesan langsung konstruk kesediaan guru, kesediaan teknologi, persepsi mudah guna dan persepsi kebergunaan terhadap niat tingkah laku, serta kesan langsung niat tingkah laku terhadap penggunaan sebenar guru dalam memanfaatkan penggunaan telefon pintar dalam PDPC reka bentuk teknologi sekolah menengah. Objektif yang ketiga adalah untuk menentukan model fit yang signifikan bagi model kajian untuk kesediaan guru, kesediaan teknologi, persepsi mudah guna, persepsi kebergunaan, niat tingkah laku dan penggunaan sebenar dalam memanfaatkan penggunaan telefon pintar dalam PDPC RBT. Dan teori dan model yang mendasari kajian. Kerangka kajian ini dibina berdasarkan model dan teori yang telah diubah suai bagi memenuhi konteks kajian penyelidik IMETC. Kajian ini menggunakan teori tingkah laku terancang, theory of planned behavior untuk menganalisis faktor-faktor penyumbang kepada niat tingkah laku dan penggunaan sebenar guru dalam memanfaatkan telefon pintar dalam PDP di samping teori tindakan berasan dan model penerimaan teknologi. Dan kita lihat justifikasi penggunaan teori dan model ini adalah berdasarkan saranan penyelidik terdahulu seperti baik Eisen pada tahun 1991 dan Eisen 2011 yang menyatakan secara jelas bahawa teori tingkah laku terancang ini merupakan teori yang terarah dan amat sesuai untuk menguji atau meramalkan niat tingkah laku dan penggunaan sebenar guru dalam memanfaatkan telefon pintar dalam PDP yang menjadi pokok perbincangan dalam kajian ini. Turut disokong oleh beberapa kajian terdahulu seperti Meng, Jamaliah, Di Silva dan Zohara pada kajian pada tahun 2014 dan Paso et al. Pada 2006 dan Rudy dan Henry pada 2011. Ini merupakan kerangka konsep kajian saya. Kita lihat pada ada 7 hipotesis yang telah iaitu hipotesis pertama melihat pada kesan langsung antara kesediaan guru dengan niat. Hipotesis yang kedua melihat pada kesan langsung kesediaan teknologi terhadap niat. Hipotesis yang ketiga melihat pada kebergunaan terhadap niat, dan hipotesis yang keempat melihat kepada persepsi mudah guna kepada niat, dan hipotesis yang kelima antara prinsip mudah guna dengan kebergunaan, dan hipotesis yang keenam melihat pada kesan langsung antara niat dengan penggunaan sebenar, dan akhir sekali hipotesis yang ketujuh lah melihat pada terdapatnya model fit yang signifikan bagi model kajian faktor penentu atau faktor peramal dengan niat dan terhadap penggunaan sebenar guru memanfaatkan telefon pintar dan PDPC RBT reka bentuk teknologi. Metodologi kajian.
Proses pengumpulan maklumat dan menjawab persoalan dengan menganalisis dapatan data secara formal dan sistematik. Yang pertama, kita melihat pada kaedah penyelidikan kuantitatif. Kaedah penyelidikan kuantitatif dengan menggunakan reka bentuk kajian tinjauan dengan menggunakan instrumen soal sidik bagi memperoleh data berdasarkan persoalan kajian. Dengan sampel daripada 479 guru yang mengajar RBT di Sekolah Menengah di Negeri Sembilan dengan pemilihan responden menggunakan teknik persampalan rawat mudah. Dan analisis statistik melibatkan analisis faktor penerokaan iaitu EFA ataupun Exploratory Factor Analysis, dan seterusnya analisis faktor pengesahan, Confirmatory Factor Analysis, dan seterusnya yang terakhir pemodelan bersamaan berstruktur ataupun Structural Equation Model. Inilah objektif pertama untuk menjawab model pengukuran setelah dilakukan. Inilah model pengukuran yang telah diajar dengan melihat pada pelaporan hasil model pengukuran semua sebagai rajah 2, dan dilihat ialah indeks ketepatan padanan, indeks ketepatan padanan ataupun goodness of fit index menunjukkan padanan yang berjaya dicapai seperti jadual di atas. Dengan nilai RMCA-nya adalah 0.048, mencapai tahap yang ditetapkan, dengan incremental fit GFI 0.85 dan juga nilai CFI 0.933 dan juga nilai TLI 0.926. Dengan nilai ini dengan mencapai telah memenuhi syarat indeks ketepatan padanan goodness of fitness index bagi model pengukuran penuh. Inilah merupakan jadual menunjukkan analisis menentukan kebolehpercayaan komposit dan kesahan konvergen dengan melihat kepada nilai CR dan juga AVE. Dengan nilai-nilai item yang kita lihat dalam item itu nilai-nilai pemberat atau dipanggil faktor loading. Keseluruhan konstruk diukur bagi mendapatkan nilai yang memenuhi kebolehpercayaan dan kesahan dengan menyemak nilai kebolehpercayaan ataupun composite reliability CR dan kesahan konvergen ataupun AVE setiap konstruk seperti dalam jadual 2. Nilai AVE dan nilai CR bagi setiap konstruk didapati memenuhi syarat AVE dengan 0.5 ke atas dan nilai CR 0.6 ke atas. Ini merupakan jadual atas adalah dapatan bagi analisis discriminant analisis yang memaparkan setiap konstruk mempunyai nilai diagonal yang lebih tinggi daripada nilai dalam baris dan lajur. Dan berdasarkan keseluruhan dapatan di jadual 1, 2 dan 3 menunjukkan ke-6 konstruk telah mencapai kesahan konvergen, kesahan konstruk, kesahan diskriminant dan kebolehpercayaan dengan purata varian yang terekstrak, dan AVE kebolehpercayaan komposit ataupun CR. Kesimpulan model pengukuran darjah 1 ini dibuktikan telah mencapai kesepadanan dengan data kajian yang diperoleh. Ini membolehkan pemodelan persamaan struktur, membolehkan pemodelan persamaan berstruktur diteruskan. Selanjutnya adalah objektif kedua melihat pada pengujian hipotesis kesan langsung. Ketepatan inat padanan bagi model TR2 TAM yang dinamakan dengan nilai rajah 2 menunjukkan laluan kali regresi ataupun regresi antara konstruk bagi model TR2 TAM. Keputusan keseluruhan bagi pengujian model struktur dan hipotesis 1 sehingga 6 yang berkaitan ditunjukkan dalam rajah 2 dengan dirumuskan bahawa model ini adalah sepadan dengan data kajian yang diperoleh dan seterusnya mengesahkan kebolehpercayaan model berstruktur dalam kajian ini. Ini merupakan jadual menunjukkan nilai beta, hipotesis kesan langsung dan keputusannya. Dengan seterusnya pengujian hipotesis bagi analisis kesan langsung dilakukan melalui analisis model persamaan berstruktur di rajah 3. Dengan berdasarkan kepada rajah 3, didapati dapatan ini menyokong hipotesis bagi H1 hingga H6. Dan pengujian objektif ketiga. Objektif yang ketiga untuk melihat kepada analisis kesepadan model peramal. Rajah 4 menunjukkan konstruk kesediaan guru, kesediaan teknologi, persepsi mudah guna, persepsi kegunaan, niat tingkah laku dan penggunaan sebenar dihubungkan bagi membentuk 5 hubungan struktur. Hipotesis yang ketujuh itu model fit yang signifikan bagi model kajian faktor penentu kesediaan guru,
Kejadian teknologi, persepsi mudah guna, persepsi kegunaan terhadap niat tingkah laku dan niat tingkah penggunaan sebenar, memanfaatkan telefon pintar PDPC, memanfaatkan telefon pintar dalam PDPC RBT adalah tercapai. Pembincangan kerja seterusnya adalah penggunaan sebenar menunjukkan niat guru mempengaruhi penggunaan sebenar. Analisis dan pengujian keseluruhan SAM membuktikan bahawa faktor peramal model kajian telah menyumbang 71% varian bagi niat tingkah laku, menilai varian niat tingkah laku terhadap penggunaan sebenar hanyalah 66%. Yang menjelaskan niat guru tidak akan menurun kepada sepenuhnya penggunaan sebenar. Dapatan kajian ini adalah selari dengan teori model yang mendasari kajian ini, iaitu teori tingkah laku terancang, teori penerimaan teknologi dan model pembelajaran sistematik Dick and Riser, TRI Index sebagai teknologi readiness index by Parasuraman dan Kobe 2015 dan juga model penerimaan teknologi by Davis 1989. Kajian ini sependapat dengan Siti Hajar Halili dan Sugunuswari pada 2016 dan juga Muhammad Razali et al. Pada 2018, di mana kesediaan guru dan persepsi mudah guna adalah antara aspek yang mendorong guru terhadap penerimaan penggunaan teknologi mudah alih. Kajian ini juga mendapati guru perlu mempunyai kesediaan teknologi kerana aspek-aspek keyakinan inovasi, ketidakselesaan dan ketidakyakinan guru turut mempengaruhi niat tingkah laku guru untuk memanfaatkan penggunaan telefon pintar dan PDPC. Ini adalah berdasarkan Parasuraman dan Colby 2015. Hasil kajian ini turut akur dengan teori tingkah laku terancang bahawa niat tingkah laku mempengaruhi penggunaan sebenar untuk menggunakan dan memanfaatkan telefon pintar dalam PDPC RBT dalam konteks kajian ini. Dapatan kajian ini juga selari dan menyokong dapatan yang diperoleh menerusi hampir ke semua model teori penerimaan teknologi dahulu seperti TBB, TRAM, TAM, SAM, TAM dan UTAT yang terkini yang telah membuktikan bahawa niat tingkah laku mempunyai hubungan signifikan positif dengan penggunaan sebenar individu berhubung dengan kajian mengenai penerimaan suatu teknologi. Dan implikasi kajian ini kelebihan kajian ini dapat dilihat dari aspek memberi sumbangan kajian terhadap mengembangkan model TAM yang sedia ada dan juga model pembelajaran sistematik Dick and Riser sedia ada dengan melihat hubungan kesediaan guru, kesediaan teknologi, persepsi kegunaan dan persepsi mudah guna terhadap niat tingkah laku serta penggunaan sebenar memanfaatkan penggunaan telefon pintar dan PDPC RBT. Kepentingan ketiga-tiga model tersebut adalah melihat kepada kesesuaiannya dalam konteks pembelajaran menggunakan peranti mudah alih, khususnya penggunaan telefon pintar di sekolah menengah di Malaysia. Justru pembangunan model konseptual ini dijangka dapat memandu pengubah dasar serta pihak berkepentingan untuk merangka satu plan strategik dalam pengajaran dan pembelajaran menggunakan telefon pintar mengikut pengurusan mata pelajaran tertentu, khususnya reka bentuk teologi sekolah menengah. Rumusan dapatan kajian menunjukkan kesediaan guru, kesediaan teknologi, persepsi mudah guna, persepsi kegunaan adalah faktor yang mempengaruhi niat tingkah laku secara signifikan. Dan dapatan juga menunjukkan hubungan yang signifikan antara niat tingkah laku terhadap penggunaan sebenar. Guru memanfaatkan dan menggunakan telefon pintar dan PDPC RBT. Nilai varian niat tingkah laku lebih besar dan nilai varian penggunaan sebenar menunjukkan niat guru tidak sepenuhnya mendorong kepada penggunaan sebenar. Bermaksud terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi penggunaan sebenar yang perlu dikaji dengan lebih lanjut dan teliti. Maka dapat dirumuskan bahawa betapa pentingnya pihak berkepentingan dalam proses PDPC memainkan peranan yang sewajarnya untuk mendorong guru-guru menggunakan telefon pintar dalam PDPC reka bentuk teknologi sekolah menengah. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih. Thank you, Mr. Nazaruddin Abdul Hadi di atas pembentangan tadi, ya, yang menggunakan model structured equation modeling. Ya, congratulations. Ya. I hope you to join us again next time. Alright, now we proceed to the next presentation. The sixth presentation. Okay. Before, as usual, before the presentation begin, I would like to introduce the six presenter. The six presenters, presenter name is Muhammad Shazwan bin
Samsul Kahar from SJKC Chonghua Seremban Negeri Sembilan. He will present a paper entitled Permainan Papan Interaktif Robocar, inovasi robot cardboard dan teknologi AR. So without further ado, saya mempersilakan Muhammad Sazwan bin Samsul Kahar dari SJKC Chonghua untuk menyampaikan untuk deliver persembahan. Yeah. So the screen is yours, Mr. Muhammad Sazwan. Please welcome. Warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada pihak penganjur IMETC 2021 dan semua panel-panel yang didedikasi serta para peserta yang saya kasihi sekalian. Seterusnya saya akan menerangkan serba ringkas mengenai profil saya. Nama penuh saya Muhammad Syazwan bin Samsul Kahar. Saya guru PPP DG 41. Saya bertugas di SJKC Chonghua Seremban. Berpendidikan Diploma Pengajian Islam dengan Pendidikan dan ijazah sarjana muda Perguruan Bahasa Melayu Pendidikan Rendah. Anugerah inovasi yang telah saya capai dalam inovasi permainan papan interaktif Robocar ini, yang pertama Gold Award International Learning Innovation Competition PIP 2019, Authentic Innovation by Jabatan Kerja Raya 2019, Islamic Thought Innovation with USIM 2019, Pembentang Inovasi Jalinan Pintar Korporat Institut Aminuddin Baki 2019, kemudian yang terakhir Anugerah Celik Bestari KPM 2019. Pembantangan saya pada hari ini bertajuk Inovasi Permainan Papan Interaktif Robocar, yang dari segi kandungan kad soalan telah diverifikasikan oleh pihak panel daripada USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, dan aspek teknikal yang ada dalam Robocar dan dadu Robocar itu telah diverifikasikan oleh pihak Jabatan Kerja Raya Port Dickson. Jadi saya teruskan. Pengenalan Robocar ialah robot kata arah atau robot kenal Allah. Itu merupakan definisi Robocar. Permainan papan Robocar merupakan kaedah main sambil belajar yang menggunakan Robocar yang diperbuat daripada cardboard yang berfungsi untuk bergerak di atas papan permainan ke arah hadapan, belakang, kiri dan kanan. Jadi Robocar merupakan penunjuk arah lah, yang membantu menarik minat murid-murid untuk menguasai silibus ataupun kandungan pembelajaran yang sukar. Jadi permainan ini diciptakan khas untuk menarik minat murid-murid tahun 3 atau tahap 1 untuk menguasai aspek tata bahasa kata arah, itu dalam subjek bahasa Melayu, dan aspek akidah sifat wajib Allah bagi subjek mata pelajaran pendidikan Islam dalam silibus kurikulum standard sekolah rendah KSSR. Penyataan masalah. Kata arah dan akidah, topik akidah merupakan topik yang sukar. Murid-murid sering terkeliru dengan penggunaan kata arah dan jenis-jenis sifat wajib Allah semasa menjawab soalan. Jadi semasa mereka menjawab soalan, saya dapati kesukaran dan sering terkeliru dengan istilah bagi penggunaan kata arah dalam subjek bahasa Melayu. Arah hadapan, belakang, kiri dan kanan. Ini saya merujuk kepada sampel kajian saya lah, iaitu murid tahap 1 di AJKC. Kemudian begitu juga untuk pelajar murid yang beragama Islam, mereka mengalami kesukaran lah untuk mengenapasi jenis-jenis sifat wajib Allah dalam subjek pendidikan Islam. Sekiranya murid juga berasa bosan dengan kaedah chalk and talk dan sering hilang tumpuan semasa sesi pengajaran guru. Jadi kaedah chalk and talk, saya dapati mereka sangat bosan dengan penerangan guru dan menyebabkan mereka hilang tumpuan, dan implikasi daripada hilang tumpuan tersebut, maka mereka sukarlah untuk memahami objektif pembelajaran pada hari itu. Kajian literatur pula, Okor 2018 menyatakan bahawa unsur penggerakan animasi atau objek berkesan dalam membantu pelajar
mengingati konsep pembelajaran yang abstrak dengan lebih mudah selaras dengan era pendidikan 4.0. Jadi dengan pergerakan unsur pergerakan animasi tu, saya telah menggunakan Roboka itu untuk membantu pergerakan Roboka itu untuk membantu murid mengingati atau memahami topik yang agak kompleks dan bersifat abstrak. Kemudian kaedah main sambil belajar menggunakan teknologi mewujudkan pemikiran deskriptif di mana murid belajar meneroka pengetahuan secara kendiri menurut Ahmad 2018. Jadi saya telah mengintegrasikan teknologi AR di dalam Roboka itu yang terdapat dalam kad soalan dan melalui aplikasi Roboka untuk menarik minat murid memahami topik yang tertentu. Jadi objektif inovasi, objektif umum seperti mana yang saya maklumkan bahawa untuk menarik minat murid untuk menguasai topik sukar dalam mata pelajaran sekolah rendah dengan lebih efisien. Kemudian objektif khususnya mengenal pasti keberkesanan inovasi permainan papan Roboka ini dalam membantu memahami kata arah iaitu subjek bahasa Melayu dan sifat wajib Allah iaitu Islam. Yang kedua, membantu pelajar menguasai teknik kemahiran berfikir melalui kad soalan yang diberikan. Jadi melalui kad soalan itu pelajar atau murid bolehlah untuk mengaplikasikan teknik berfikir dengan menjawab soalan-soalan yang terdapat di dalam kad soalan Roboka itu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan daya ingatan dan melatih koordinasi murid dalam mengawal Roboka. Roboka mempunyai alat kawalan di mana murid-murid mengawal Roboka itu dengan penuh telitinya, dengan penuh fokusnya untuk menggerakkan robot. Jadi secara tidak langsung membantu murid untuk meningkatkan daya ingatan dan daya tumpuan mereka. Memudayakan penggunaan augmented reality dalam melengkapkan tugasan kad soalan. Jadi di dalam soalan itu saya telah integrasikan beberapa elemen teknologi terkini iaitu augmented reality. Jadi keistimewaan permainan papan Roboka ni saya telah mengintegrasikan dua elemen iaitu elemen tradisional, murid-murid bermain papan permainan, duduk di atas papan kemudian membaca soalan, dan saya telah integrasikan juga dengan elemen digital iaitu yang saya telah buat sendiri yang saya telah embedkan beberapa elemen seperti elemen teknologi AR, Mesh Cube dan QGIS. Jadi mereka perlu scan menggunakan aplikasi ini untuk menjawab kad soalan tersebut. Sama-sama menyaksikan pelaksanaan inovasi permainan papan Roboka yang telah saya lakukan di dalam video yang istimewa ini. Silakan. Shelby membaca buku apa meja. A. Belakang. B. Bawah. C. Atas. D. Kiri. Shelby C. C. Betul. Membaca buku T. B. Meja. A. Belakang. B. Bawah. C. Atas. D. Kiri. Apa jawapannya? QR di bawah dan jawab. Mana betul? Ambil. Okey, bagi satu kedai sampai dalam jeep. Okey.
Gembira. Dapat bersama kawan-kawan murid. Saya merasa gembira selepas bermain permainan ini kerana dapat mengenali sifat Allah. Saya merasa sangat gembira kerana saya boleh bermain sampai belajar. Saya merasa gembira lepas main permainan itu pandai bermain robot itu dan boleh mengenali Allah. Perasaan saya selepas bermain permainan ini gembira kerana menjimatkan masa dan kos. Seterusnya, saya terus kepada analisis keberkesanan dan inovasi. Menerusi ujian atau instrumen yang saya gunakan, iaitu ujian pra dan pasca. Keputusan ujian telah menunjukkan hampir separuh daripada responden telah menunjukkan peningkatan markah lah, iaitu purata 15% hingga 20% daripada markah murid tahun 3. Analisis keberkesanan inovasi terhadap pendidik guru. Jadi saya telah laksanakan dalam kajian soal sedik. 290 orang responden guru di dalam grup Telegram dan media sosial. Ini adalah hasil dapatannya. Sebanyak 82.1% guru suka dengan inovasi permainan papan roboka ini. Kemudian yang kedua, dari segi cartapai pula menunjukkan bahawa 97.6% guru bersetuju menggunakan inovasi ini sebagai medium pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kemudian 99.3% guru bersetuju bahawa inovasi ini menjimatkan masa dan kos proses PDP. Robot yang saya hasilkan itu kosnya kurang daripada RM20 dan menggunakan bahan-bahan yang terpakai lah. Okey, dan saya teruskan kepada seterusnya. Cartapai yang seterusnya pula menunjukkan bahawa 96.9% guru bersetuju bahawa inovasi ini sesuai untuk mata pelajaran lain. Jadi selain daripada mata pelajaran bahasa Melayu dan pendidikan Islam, saya juga telah membuat beberapa mata pelajaran lain lah seperti matematik, bahasa Inggeris dan sains. Analisis keberkesanan terhadap murid. Jadi hasil dapatan saya telah dapat rekodkan bahawa 83.2% murid suka kepada inovasi ini, permainan papan roboka ini. Dan inovasi ini juga membantu murid-murid untuk mengingati fakta-fakta yang kompleks dan bersifat abstrak. Iaitu kita dapat lihat di sini cartapai yang menunjukkan 95.7% murid-murid bersetuju. Jadi 97 carta seterusnya menunjukkan 97.3% murid atau pelajar bersetuju bahawa inovasi ini membantu mereka memantapkan proses pembelajaran mereka. 89.2% pelajar atau murid akan menggunakan kaedah ini dalam semua mata pelajaran. Jadi mereka bersetujulah. Jadi kalau kita lihat dalam video tadi, ada beberapa orang responden menyatakan bahawa inovasi ini sesuai digunakan untuk semua mata pelajaran yang terdapat di dalam sekolah. Inovasi ini turut boleh digunakan dalam subjek yang lain seperti matematik, contoh yang saya gunakan tajuk nisbah, bahasa Inggeris, tajuk antonim, sains, tajuk tenaga. Itu antaranya lah. Ini antara kad soalan yang telah saya hasilkan, dan kesemua ini mempunyai animasi AR-nya yang tersendiri. Apabila kita murid-murid menggimbas menggunakan aplikasi Roboka, image ataupun animasi AR itu akan muncul di hadapan skrin tablet ataupun telefon mereka. Ini antara perkongsian dari guru-guru sekolah lain. Ini antara di SJKC Ladang Hillstar, responden daripada sekolah yang terpilih dalam program IAB, Aminuddin Baki. Ini antara sijil penirafan yang telah dicapai oleh Roboka. Bibliografi. Akhir katanya, sekalung apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan IMETC 2021, dan semoga kita dapat berjumpa lagi di sesi yang akan datang.
Dr. Hadi, mic Dr. Hadi. Okay, sorry. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Muhammad Sazwan bin Samsul Kahar di atas persembahan yang menarik tadi. Tahniah ya. Moga dapat menyertai kita lagi pada masa akan datang. Ya, terima kasih. Alright, now we proceed to the next paper presentation. Okay, as usual, before the presentation begins, I would like to introduce the next presenter. I think now we have seventh presenter. Yeah, seventh presenter. Seventh presenter name is Nokumalashari binti Osman, and the co-presenters are Nur Hasnida Cik Mat Ghazali, Muhammad Nazir Mat Zabid, and Nazaruddin bin Abdul Hadi. All of them are from University Pendidikan Sultan Idris. The paper, Ms. Nokumalashari Osman will present a paper entitled A Model of Mathematics Teaching Practice, a study of secondary school mathematics teachers. So without further ado, I would like to welcome Ms. Nokumalashari Osman to deliver the presentation. All right, now the screen is yours. Please welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati panel penilai dan juga para hadirin sekalian. Saya Nokumalashari binti Osman dari Universiti Pendidikan Sultan Idris akan membentangkan kajian saya bertajuk Model Amalan Pengajaran Matematik, iaitu satu kajian guru matematik sekolah menengah. Penyampaian saya akan merangkumi pengenalan, penyataan masalah, objektif kajian, teori dan model, metodologi kajian, dapatan kajian. Okey. Untuk pengenalan, guru turut bertanggungjawab dalam menzahirkan aspirasi negara tercapai menerusi komitmen padu amalan pengajaran guru yang baik dan berkesan dalam menghasilkan pendidikan yang berkualiti menurut Nofadilah tahun 2017. Kualiti pengajaran guru adalah merujuk kepada amalan pengajaran yang diamalkan oleh guru dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran subjeknya semasa di dalam kelas, TED 2003. Amalan pengajaran guru dianggap baik dan berkesan apabila guru berupaya menguasai pelbagai kaedah pengajaran, menyediakan bahan bantu mengajar dan mendalami isi kandungan yang hendak diajar kepada pelajar. Menurut Muhammad Zaki Razali dan Azman 2013. Ini semua membuktikan bahawa amalan pengajaran guru yang berkualiti merupakan faktor dan penentu keberkesanan pendidikan. Untuk penyataan masalah, berdasarkan kajian kualitatif oleh AKAP Kementerian Pengajian Tinggi tahun 2011 melaporkan dalam PPPM 2013-2025, hanya 12% sahaja dari 125 pengajaran disampaikan pada standard tinggi amalan terbaik pedagogi. 38% pada standard yang memuaskan. 50% sahaja amalan pengajaran guru, 50% amalan pengajaran guru adalah tidak memuaskan dan tidak berkesan kerana tidak menarik minat pelajar. Seterusnya, laporan penaziran oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti JNK merumuskan hanya 13% sahaja guru yang mencapai tahap amalan pengajaran yang baik dan cemerlang. Walaupun dapatan kajian yang dilaporkan oleh AKAP dan JNK tadi adalah berdasarkan kepada kajian yang umum terhadap amalan pengajaran guru dan tidak mengkhusus kepada subjek matematik, namun kedua-dua data tersebut telah membuktikan bahawa guru-guru termasuklah guru matematik kurang mengamalkan amalan pengajaran yang baik dan berkesan.
Fatin et al. 2012 dalam kajiannya mendapati masih ramai guru matematik dan sains mengamalkan pengajaran bercorak tradisional yang berpusatkan guru. Kelemahan amalan pengajaran yang dilaporkan oleh jemaah Nazi sekolah persekutuan pada tahun 1960-an masih diulangi pada abad baru, khususnya pengajaran bercorak chalk and talk berorientasikan peperiksaan yang lebih menumpukan pendekatan behaviorisme dan latitude yang berfokus kepada hafalan. Hanya sebilangan kecil sahaja kajian yang mengkhususkan kepada amalan pengajaran dalam konteks pendidikan matematik sekolah menengah. Kebanyakan kajian tertumpu kepada aspek-aspek seperti pengurusan kelas, perancangan pengajaran atribut guru dan lain-lain. Justru penyelidik mengambil inisiatif untuk mengkaji hubungan antara pengetahuan matematik, kepercayaan matematik, sikap terhadap matematik dan kompetensi matematik terhadap amalan pengajaran matematik dalam kalangan guru matematik sekolah menengah dengan menggunakan pendekatan pemodelan persamaan berstruktur SAM. Objektif dan hipotesis kajian. Objektif kajian yang pertama adalah untuk menentukan kesepadanan model berstruktur bagi konsep pengetahuan matematik, kepercayaan matematik, sikap terhadap matematik, kompetensi matematik dan amalan pengajaran matematik dengan data kajian yang diperoleh. Hipotesis yang dibentuk adalah terdapat kesepadanan model berstruktur bagi konsep pengetahuan matematik, kepercayaan matematik, sikap terhadap matematik, kompetensi matematik dan amalan pengajaran matematik dengan data kajian yang diperoleh. Objektif kajian kedua adalah untuk menentukan hubungan berstruktur antara pengetahuan matematik, kepercayaan matematik, sikap terhadap matematik, kompetensi matematik dan amalan pengajaran matematik. Terdapat 4 hipotesis yang dibentuk daripada objektif kajian yang kedua ini, iaitu yang pertama adalah terdapat hubungan berstruktur yang signifikan antara pengetahuan matematik dengan amalan pengajaran matematik dalam kalangan guru matematik sekolah menengah. Hipotesis yang kedua adalah terdapat hubungan berstruktur yang signifikan antara kepercayaan matematik dengan amalan pengajaran matematik dalam kalangan guru matematik sekolah menengah. Hipotesis yang ketiga adalah terdapat hubungan berstruktur yang signifikan antara sikap terhadap matematik dengan amalan pengajaran matematik dalam kalangan guru matematik sekolah menengah. Dan hipotesis yang kelima dibentuk adalah terdapat hubungan berstruktur yang signifikan antara kompetensi matematik dengan amalan pengajaran matematik dalam kalangan guru matematik sekolah menengah. Teori dan model yang berdasari kajian ini adalah terdiri daripada model kepercayaan Ernest tahun 1989, model Iceberg Spencer dan Spencer tahun 1993 dan teori tingkah laku terancam 1985 oleh Algen 1991. Manakala profil kompetensi guru adalah merupakan model mempelengkap kepada model utama yang mendasari kajian ini. Kerangka konseptual kajian ini mengambil kira model Ernest 1989 yang dibuat sesuai mengikut konteks kajian ini, iaitu kepercayaan, pengetahuan dan sikap mempunyai pengaruh secara langsung kepada amalan pengajaran guru. Dan kompetensi adalah untuk melihat hubungannya terhadap amalan pengajaran guru berdasarkan kajian-kajian terdahulu bahawa wujudnya pengaruh kompetensi terhadap amalan pengajaran guru berdasarkan kajian oleh Schulman dan Grossman 1988, Hill et al. Tahun 2008, Lia Coppola tahun 2011 dan Lev Zamir and Laikin 2011. Fokus utama kerangka kajian ini adalah untuk mewujudkan perkaitan antara konsep-konsep kajian. Maka hubungan berstruktur untuk kesemua konsep terlibat perlu dikaji untuk melihat bagaimana mereka boleh bergabung dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menghasilkan satu matlamat dan kesepaduan dalam usaha membantu meningkatkan lagi kualiti guru matematik agar lebih berupaya untuk mencapai visi, misi dan aspirasi sistem pendidikan negara. Tinjauan literatur. Tinjauan literatur, saya paparkan sedikit tinjauan literatur untuk memberi gambaran yang lebih mudah difahami oleh audien, iaitu amalan pengajaran matematik yang berkesan ialah guru perlu mengetahui dan memahami matematik yang diajar serta berkemampuan menggunakan pengetahuan mereka dalam menyelesaikan masalah matematik secara fleksibel. Diikuti oleh pengetahuan matematik adalah untuk menentukan pedagogi seseorang guru berdasarkan oleh Schulman 1987. Kepercayaan matematik merupakan peranan yang penting seseorang guru dalam memahami profesion perguruan mereka untuk mencapai objektif pengajaran matematik yang ditetapkan oleh Ernest 1989, Raymond 1997, Siti Muslimah dan Effendi 2012 dan Nurziati 2017. Sikap terhadap matematik merupakan sikap guru yang terdiri pada aspek keinginan, keseronokan dan semangat untuk mengajar matematik dan mempunyai keyakinan akan kebolehan diri sendiri untuk mengajar matematik berdasarkan oleh Ernest 1989. Akan turut mempunyai sikap emosi pelajar yang positif apabila bersama dengan guru yang positif dan komited terhadap pelajar dan pengajarannya. E 1998. Manakala kompetensi matematik dari aspek kemahiran profesional berdasarkan amalan nilai profesionalisme, pengetahuan dan kefahaman, menguasai kandungan subjek, kemahiran pedagogi, kreatif dalam memperbagikan sumber strategi pengajaran,
mahir dalam teknologi dan komunikasi akan dapat menghasilkan pembelajaran yang menyeronokkan dan berupaya membantu mengembangkan pemikiran kritis dan kritis pelajar. Seterusnya dapat meningkatkan pencapaian pelajar. Azhari 2016, Anwar dan Nais 2015, Noraini Karuhanwa 2010 dan Anwar et al. 2009. Metodologi kajian ini adalah merupakan reka bentuk kajian tinjauan yang melibatkan 360 orang guru matematik sekolah menengah di Negeri Sembilan sebagai responden yang dipilih berdasarkan persepelan rawat mudah. Instrumen yang digunakan adalah soal CD yang diadaptasi dari beberapa instrumen yang sedia ada, di mana soal CD dalam kajian oleh Maizan 2011, Azhari 2016 dan Nurjati 2017 adalah amat dirujuk. Analisis data menggunakan asas statistik eksperimensi yang terdiri daripada analisis faktor penerokaan EFA, analisis faktor pengesahan CFA dan model persamaan berstruktur SAM dengan berbantukan perisian Amos versi 23. Sebagai langkah permulaan, model pengukuran perlu dinilai terlebih dahulu menerusi analisis CFA sebelum menguji model berstruktur. Okey, dipaparkan Raja 2 ini adalah model pengukuran penuh. Okey, kita lihat di sini. Berdasarkan Raja ini, kita perhatikan 3 kategori indeks kesepadanan yang diukur berdasarkan absolute fit, instrumental fit dan persimmons fit. Untuk absolute fit, nilai yang diperolehi adalah 0.066 adalah mencapai tahap yang ditetapkan iaitu remsa kurang daripada 0.08. Incremental fit iaitu GFI yang diperolehi adalah 0.935 mencapai tahap yang ditetapkan iaitu melebihi 0.80. CFI adalah 0.932 mencapai tahap yang ditetapkan iaitu melebihi 0.90. TLI adalah 0.914 iaitu mencapai tahap yang ditetapkan iaitu melebihi 0.90. Persimmons fit yang nilai indeks yang diperolehi adalah 2.86 mencapai tahap yang ditetapkan iaitu kurang daripada 5.0. Maka dikatakan indeks kesepadanan guna OFIT menunjukkan kepadanan. Okey, seterusnya keseluruhan konstruk diukur bagi mendapatkan nilai yang memenuhi kebolehpercayaan dan kesahan dengan menyimak nilai kebolehpercayaan composite reliability CR dan kesahan convergent average variance extractors AVE setiap konstruk seperti dipaparkan di jadual kedua. Dilihat di sini, nilai AVE dan juga CR adalah memenuhi tahap yang ditetapkan. Seterusnya adalah analisis kesahan diskriminer sebagaimana yang dipaparkan di jadual ketiga. Adalah sepatutnya setiap konsep mempunyai nilai diagonal lebih tinggi daripada nilai dalam baris dan lajur. Didapati nilai pada baris dan lajur bagi konsep pengetahuan matematik dengan kepercayaan matematik 0.081. Seterusnya pengetahuan matematik dengan amalan pengajaran matematik adalah 0.712 dan kepercayaan matematik dengan amalan pengajaran matematik adalah 0.797 adalah mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada nilai diagonal. Walau bagaimanapun, menurut Zainuddin 2014, hal ini adalah disebabkan oleh berlakunya proses covariance di antara konstruk yang diukur. Namun, analisis boleh diteruskan sekiranya nilai AVE dan CR tadi telah tercapai. Justru berdasarkan keseluruhan dapatan di jadual 1 tadi, jadual 2 dan juga jadual 3, ini analisis kesahan diskriminer, menunjukkan kelima konstruk telah mencapai kesahan iaitu kesahan convergent, kesahan konstruk dan kesahan diskriminer. Dan kebolehpercayaan iaitu purata variasi yang terekstrak AVE dan kebolehpercayaan komposit CR. Kesimpulannya, model pengukuran Raja 2 tadi adalah dibuktikan telah mencapai kesepadanan dengan data kajian yang diperoleh. Ini membolehkan pemodelan persamaan berstruktur diteruskan untuk menjawab objektif kajian. Maka objektif kajian pertama iaitu menentukan kesepadanan model berstruktur bagi konsep pengetahuan matematik, kepercayaan matematik, sikap terhadap matematik, kompetisi matematik dan amalan pengajaran matematik dengan data kajian yang diperolehi adalah dipaparkan model berstruktur yang telah berjaya dibentuk pada raja ini. Kelihatan pada raja ini, kita lihat pada Goodner-Office Index iaitu indeks kesepadanannya sebagaimana kita melihat indeks kesepadanan pada model pengukuran tadi. Ini dapati absolute fit yang diperolehi adalah 0.039 iaitu nilai rensanya adalah kurang daripada 0.08 mencapai tahap yang ditetapkan. Incremental fit
yang terdiri daripada GFI yang diperoleh adalah 0.961 mencapai tahap ini ditetapkan lebih besar pada 0.80. Indeks CFI adalah 0.977 mencapai tahap ini ditetapkan iaitu melebihi 0.90. TLI yang diperoleh adalah 0.969 iaitu lebih besar daripada 0.90 mencapai tahap ini ditetapkan. Dan kategori terakhir perseverance fit nilai yang diperoleh adalah 1.588 kurang daripada 5.0 mencapai tahap ditetapkan. Didapati semua nilai kesepadanan model berstruktur menunjukkan kesepadanan yang boleh diterima. Maka dirumuskan bahawa hipotesis yang dijana bagi menjawab persoalan kajian pertama iaitu terdapat kesepadanan model berstruktur bagi konstruk pengetahuan matematik, kepercayaan matematik, sikap terhadap matematik, komposisi matematik dan amalan pengajaran matematik dengan data kajian diperolehi adalah diterima. Okey, seterusnya untuk menjawab objektif kajian yang kedua iaitu menentukan hubungan berstruktur antara pengetahuan matematik, kepercayaan matematik, sikap terhadap matematik, kompetensi matematik dan amalan pengajaran matematik. Pengujian hipotesis dilakukan adalah berpandukan kepada dapatan kajian dipaparkan dalam rajah 2 iaitu slide yang ketiga belah tadi. Okey, jadual 5 dan jadual 6. Keputusan adalah dipaparkan di jadual 5 menunjukkan kesignifikan setiap konsep yang diuji dengan amalan pengajaran matematik. Kita lihat di sini dan pada jadual 6 diringkaskan keputusan ujian hipotesis model berstruktur. Didapati hipotesis yang kedua iaitu terdapat hubungan berstruktur yang signifikan antara pengetahuan matematik dengan amalan pengajaran matematik dalam kalangan guru matematik sekolah menengah adalah diterima. Hipotesis yang ketiga terdapat hubungan berstruktur yang signifikan antara kepercayaan matematik dengan amalan pengajaran matematik dalam kalangan guru matematik sekolah menengah adalah diterima. Seterusnya, hipotesis yang keempat terdapat hubungan berstruktur yang signifikan antara sikap terhadap matematik dengan amalan pengajaran matematik dalam kalangan guru matematik sekolah menengah adalah juga diterima. Manakala hipotesis yang kelima terdapat hubungan berstruktur yang signifikan antara kompetensi matematik dengan amalan pengajaran matematik dalam kalangan guru matematik sekolah menengah ditolak. Rumusannya didapati hipotesis kedua, ketiga dan keempat adalah disokong dan hipotesis yang kelima ditolak. Perbincangan kajian. Model berstruktur yang dibina telah mencapai kesepadanan dengan data empirikal yang dikutip, memberi gambaran bahawa keseluruhan subkonsep yang menyokong setiap konsep dalam kajian ini adalah hasil daripada dapatan kajian. Dapatan kajian mengisahkan bahawa konsep pengetahuan matematik diukur menerusi dua subkonsep iaitu pengajaran matematik dan organisasi dan konteks pengajaran. Keputusan ini memberikan dimensi baru kepada kajian ini apabila 6 subkonsep asal pengetahuan matematik tidak berjaya dipertahankan apabila kajian dilakukan di persekitaran baru disokong oleh Zainuddin 2012 dan Zainuddin et al. 2018. Malahan, organisasi dan konteks pengajaran telah bergabung menjadi satu subkonsep baharu hasil daripada prosedur analisis faktor yang dilalui. Justru dua subkonsep diwakili oleh pengajaran matematik dan organisasi dan konteks pengajaran adalah dipercayai dan sah untuk mengukur konsep pengetahuan matematik guru matematik berdasarkan kepada situasi semasa kajian ini dilakukan. Wujudnya perkaitan positif antara kepercayaan matematik dengan amalan pengajaran matematik guru menunjukkan pelbagai amalan pengajaran matematik diaplikasikan oleh guru semasa proses PDP matematik. Seterusnya, sikap terhadap matematik dalam kajian ini adalah didapati sepadan dengan konstruk asal yang terdiri daripada subkonstruk kebimbangan matematik, keseronokan matematik, nilai matematik dan konsep kediri. Noziati 2017. Aspek seperti keinginan, keseronokan dan semangat untuk mengajar matematik dan berkeyakinan akan kebolehan diri sendiri untuk mengajar matematik merupakan merupakan antara tindakan atau gerak bala yang sering berlaku dalam diri seseorang guru matematik yang akhirnya meninggalkan impak kepada amalan pengajaran matematik guru tersebut. Bersetuju bahawa kompetensi matematik diukur menerusi subkonsep kandungan, pedagogi, organisasi dan komunikasi kerana didapati lebih berkaitan dengan aspek-aspek kompetensi matematik yang perlu dimiliki oleh guru matematik dalam usaha untuk membentuk tingkah laku guru matematik yang kompeten terhadap tugasnya. Koster et al. 2005. Menerusi amalan pengajaran matematik yang berkesan dan bermakna. Azhari 2016. Sependapat dengan Zaidah 2006 bahawa penentuan dalam amalan pengajaran merupakan pedagogi am yang perlu ada dalam diri seseorang guru. Maka kajian ini mendapati guru matematik bersetuju bahawa mereka mengamalkan ketiga-tiga amalan pengajaran yang terdiri daripada
pengajaran berpusatkan guru, pengajaran berpusatkan pelajar dan pengajaran kreatif dengan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran yang bersesuaian bergantung kepada kesukaran dan kepentingan tajuk serta tahap matematik pelajar bagi memberi kefahaman kepada mereka. Maka implikasi kajian ini didapati kajian ini adalah selari dengan model teori yang mendasari kajian ini iaitu model kepercayaan Ernst, model iceberg dan teori tingkah laku terancang. Dirumuskan bahawa model teori yang dicadangkan tersebut adalah bersesuaian dan sepadan dengan tingkah laku guru matematik dalam populasi yang dikaji. Malahan dari sudut teoretikal, kajian ini memberi kelebihan dari aspek memberi sumbangan kajian terhadap mengembangkan model teori tersebut yang diguna pakai dalam kajian ini. Sehubungan itu, sumbangan kajian ini dapat dilihat dari aspek terhadap perkembangan literatur berkaitan pengetahuan matematik, kepercayaan matematik, sikap terhadap matematik dan kompetisi matematik dengan amalan pengajaran matematik dalam kalangan guru matematik sekolah menengah secara khususnya. Kesahan dan kepercayaan model berstruktur yang dibangunkan telah pun dikenal pasti dan dibuktikan secara empirikal menggunakan kaedah statistik, pendekatan analisis SAM. Pembuktian kukuh ini mengimplikasikan bahawa model kajian ini boleh dijadikan asas dalam menentukan faktor-faktor yang boleh memberi kesan kepada amalan pengajaran matematik. Justru model ini boleh dijadikan asas bagi mengenal pasti individu guru yang mempunyai pengetahuan matematik, kepercayaan matematik, sikap terhadap matematik dan kompetisi matematik dalam mengukuhkan lagi amalan pengajaran guru matematik supaya menjadi lebih menarik, berkesan dan bermakna. Pembangunan model kajian ini adalah berdasarkan kesesuaian konteks pendidikan matematik sekolah menengah di Malaysia. Dirumuskan bahawa dapatan kajian ini adalah menjelaskan amalan pengajaran matematik, dipengaruhi oleh pengetahuan matematik, kepercayaan matematik, sikap terhadap matematik dan kompetensi matematik oleh model yang dibangunkan. Sehubungan itu, model amalan pengajaran matematik ini telah diuji dan disahkan secara empirikal dengan menggunakan pemodelan persamaan berstruktur SAM. Adalah sesuai dijadikan asas dan panduan kepada guru matematik khususnya dalam meningkatkan keberkesanan amalan pengajaran matematik dan melonjakkan kualiti keguruan seterusnya berupaya untuk mencapai visi, misi dan aspirasi sistem. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya, Nur Kumarsari binti Osman. Okay, thank you, Ms. Nukumalasari Osman. Terima kasih di atas pembentangan yang cukup baik, ya. Tahniah, ya. Diharapkan dapat bersama-sama kita lagi pada masa akan datang, ya. Okay, now we proceed to the next paper presentation. Okay, before the presentation begins, I would like to introduce the eighth presenter. The eighth presenter name is Tang Xiaojin. Yeah, Tang Xiaojin is from University Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. Okay, she will present a paper entitled "Constructing Chatbot to Support Muet Learning, a DDR approach to research design." So without further ado, I would like to welcome Ms. Tang Xiaojin to deliver the presentation. Please welcome. Tang Xiaojin. I am currently a PhD in Instructional Technology student of Sultan Idris Education University. Today, I'm delighted to present my paper entitled Constructing Chatbot to Support Muet Learning, a DDR approach to research design in this wonderful conference. The purpose of my study is to design and develop a chatbot named MuetBot to support the teaching and learning of Malaysian University English Test, or in abbreviation MUET. For everyone's information, MUET is a compulsory English test to be taken by Malaysian students before they enroll into local universities. MUET has undergone a significant format change since 2021. The Malaysian Examinations Council has modified the listening, speaking, reading and writing sections
to bring MUET into line with the Common European Framework of Reference (CEFR). However, the poor English mastery and unsatisfactory MUET performance have become a critical issue among Malaysian students. Therefore, I intend to research into the use of chatbot in supporting MUET learning, particularly into receptive skills, that is, listening and reading. Chatbot has become a buzzword in the last few years and is being used across industry domain, fulfilling different purposes. In conjunction with Industry Revolution 4.0, chatbot has become a game changer in the education technology world. Before I go deeply into my research, let me brief you why chatbot, why not others. First and foremost, the use of chatbot affords personalized learning. With chatbot for language acquisition, students can receive customized guidance and instruction, but on their own schedule and at their own pace. Secondly, chatbot can provide instant feedback. Chatbot is designed to behave like a human who can provide the interaction for free and on demand, and this is hugely beneficial to a language learner. Next, learners will be able to study from anywhere in the globe at their own speed, establish their own objectives, and follow a personalized curriculum thanks to AI utilized for language acquisition. Chatbot will not chastise or condemn students, tell them that they aren't clever enough in front of the entire class. That's why learners may be assessed without being judged by AI. How a chatbot works. When a chatbot receives input from the user, it identifies the user's queries and collects the information and relevant entities from the user's queries. Once the chatbot focused on the content of the queries, it provides the most appropriate response to the user's queries. In simple words, chatbot is a response to your queries. The response is generated on the basis of some rules and analytics, such as natural language processing (NLP) or other text analytics techniques. Whenever the user asks anything from the bot, analytics is applied on his query, and his query is mapped to a phrase called intent, stored behind the scene, and depending on that intent, response is sent to the user. In this study, the design and development of MUET bot is guided by four major theories, namely social constructivist theory, technology-mediated learning theory, connectivism theory, and second language acquisition theory. Vygotsky claimed learners should be taught within their zone of proximal development, while the teacher serves as the more knowledgeable other who identifies and assists learners in overcoming their ZPD. As an interactive learning assistant, the chatbot may facilitate students' acquisition of new knowledge via interaction with the chatbot through natural language processing. Bauer suggests that chatbot provides a one-of-a-kind customized learning experience in which students may actively engage with chatbots to enhance the quality and result of their learning. In connectivism theory, chatbot is seen as a critical and successful teaching tool, as it encourages teachers to empower students' learning styles via the use of self-designed learning experiences. It also extends learning activities outside the classroom. Meanwhile, Stephen Krashen's second language acquisition theory proposes that through input hypothesis, when a learner receives input from a second language that is one level higher than their present level of linguistic competence, the student develops and advances in accordance with the natural order.
This theory serves as the foundation for the design and developmental research of a chatbot, consisting of three major phases: needs analysis, design and development, and evaluation. In the first phase, the need analysis is conducted through questionnaires and interviews to identify the problems and issues experienced by students in learning MUET, and to identify the MUET teachers' perspectives on the key elements and functionalities that may be associated with the development of the chatbot. In this phase, the Delphi technique is utilized to collect experts' viewpoints and opinions to determine specific domains by consensus. The second phase of the study is the design and development phase. Based on the results of the needs analysis phase, the researcher designs and develops MUETbot tailored to the needs of the students. The researcher programs MUETbot to provide instructions, practice, assessment, and reinforcement practice to the students. While the third phase of the study is the evaluation phase, which involves a pre-MUET test, post-MUET test, and interview to evaluate the chatbot's effectiveness. The chatbot users involved from 6 students preparing for MUET, and the interview respondents are the MUET teachers. The evaluation process involves intake groups of 40 Form 6 students as the experimental and control groups. The treatment group students must learn MUET using chatbot after the class, whereas the control group will be given conventional MUET listening and reading exercises to be completed after the class. Both the treatment and control groups are measured and observed before and after exposure to the treatment. Next, this is the framework of MUETbot. In this study, MUETbot will be created using a pre-built platform, Google's Dialogflow. It will be integrated into Telegram, and students can simply access it on their device without needing to register for a new account. Then they can either key in the input or record their voice. MUETbot will provide the necessary response through instructional videos, course notes, quizzes, and reinforcement activities. Please be noted that it takes time for chatbot to be mature, so the researcher needs to keep track of users' activity and bot response and keep updating the intents as per it. The chatbot may be adapted to other courses in future studies, and its evaluation may include other different participants. The content of the chatbot may be modified to suit the needs of learners with varying levels of language competence. That's all from me for today. Thank you. Okay, thank you, Ms. Tang Xiao Yin, for your excellent presentation. Congratulations. Hope you to join us again next time. So now we proceed to the next paper presentation. For your information, this presentation is a last presentation for the first paper presentation session for today. So as usual, before the presentation begin, I would like to introduce the last presenter for this session. Okay, the presenter name is Choi Sun Tan, and co-presenter Nur Hayati Zakwan, Muhammad Ismail Abdul Aziz, Siti Zaliha Omen from University Technology Malaysia.
The paper, the sorry, the Choi Suntan will present a paper entitled Tutors Viewpoint on Implementing Flipped Classroom in Tuition Center. So without further delay, I would like to welcome Choi Suntan to deliver the presentation. Please welcome. Now the screen is yours. Today I'm here on behalf of the research team to present you our research paper entitled Tutors Viewpoint on Implementing Free Classroom in Tuition Center. This presentation consists of 4 parts, mainly the introduction that describe the background and highlight the unsolved problem of this study, how the data being collected in addressing the issue, what is the trend of the data collected, and finally the conclusion. Let us explore what this research is about. Generally, classroom is the more essential component in a formal education, where the student and the teacher come into iteration. As we all know, COVID-19 is an ongoing pandemic that changed our daily lifestyle and disrupt business environment worldwide. Malaysia enacted the very first movement control order back in March 2020. Various alert MCOs were introduced thereafter to treat the uncontrollable spreading of virus. The pandemic is unprecedented and unpredictable. Things change in the night. The current practice is remote working and home-based education to keep social distancing. The virtual classroom faces many challenges by all parties. The teachers are unfamiliar with the new technologies. The student is easily get distracted because of the low self-discipline. The parents are preoccupied with on remote working schedule, while many people have outdated devices or poor internet connection at home. In addition, the existing curriculum does not fit well with the online teaching mode, while redeveloped curriculum might as well take time to grow. These are some common challenges in the contemporary online education. Tuition center used to be an emerging industry in Malaysia as the increased urban parents opt to send their kids to receive private tutoring service, a common place for parents who desire their children's academic excellence. The pandemic changed the education landscape devastatingly and brings tuition center into very difficult competition. The discounted efficiency of communication and interaction in online classroom causing increased number of parents to discontinue to subscribe the private tutoring service, as disclosed by one of the tuition center in Johor Bahru. The said tuition center in Johor Bahru disclosed that the major challenge is massive reduction of enrolled students since the enforcement of movement control order. From the result of exit interviews, 67% of the parents highlighted that they are unsure about the online class effectiveness as the pedagogy was deformed. Parents view no added advantages on the course content of the private tutoring class. Therefore, it's important for the tuition center to intervene their current operation style by improving the teaching and learning quality of the online classroom. Contemporary classroom is borderless and learner center that prioritize creativity, critical thinking, collaboration, and communication. Various types of modern classroom have been introduced throughout the year. Among these, free classroom is one of the effective blended learning classroom that combine traditional face-to-face and online digital learning. Free classroom reverse the traditional learning environment by delivering instructional content via online and outside the classroom. In-class activity is to engage concept using discussion and assessment. The advantages of free classrooms is that students has more flexibility to control the self-paced learning and they can schedule and adjust the learning process based on need before the class. Previous research proven that free classroom is suitable in Malaysia context if it drives alpha generation learning behavior, practical to small and big class setting, and applicable for both higher education and school level. However, there is no solid proof demonstrate that free classroom implementation in the Malaysia Tuition Center have been done. Therefore, this paper aims to examine the tutor's opinion through a qualitative interview on the possibility of free classroom implementation in the tuition center from 3 perspectives, mainly perception and willingness, overall classroom experience, challenge, and recommendation. Let's move on to how the research being designed and assessed.
In order to examine tutors' perspective, action research was conducted in the cooperative tuition center, and this is hoped to assist them in improving current operation mode. Prior to big-scale implementation, a preliminary testing was conducted while the tutor's viewpoint was assessed. To achieve such objective, a quasi-experimental research framework was adopted, while independent interview section was conducted with 3 tutors of the cooperative tuition center. 2 tutors were conducted a trial run on free classroom, while be labeled as experimental group, while another tutors will not conducted the free classroom, and this will be labeled as control. The researcher will interview these 3 tutors after their intervention to investigate what are their response on to the flipped classroom implementation from 3 perspectives. That is, perception and readiness, overall classroom experience, challenge and recommendation. The response were analyzed using the thematic analysis. There are 3 respondents. Tutor A is a doctorate holder, aged between 30 to 35 years old, and teach secondary school students on mathematics subject. Tutor B is a master holder, aged between 30 to 35 years old, and she teach mathematics for both primary and secondary school students. Tutor C is a diploma holder, aged 26 to 30 years old. She teach primary school students on language. Tutor A and Tutor B conducted a trial run of free classroom on the secondary school's tuition class, while Tutor C remained using conventional online teaching. By having respondents with various respondent profiling, it maximized perspective of comment that could be collected. By having that, the collected response will be more in-depth and reflecting multiple perspectives. It's time to see the collected response and outcome. Based on the collected response in 3 independent interview sections, there are 13 predominant themes were identified. These themes are including demography of tutor and student, tutor's perception, suitable audience, willingness to implement, teaching and learning quality, learning process, class preparation, class delivery, and class performance, challenge, and suggestion. All 3 respondents are tertiary graduate but at different academic levels, a diploma, a master holder, and a doctorate holder. All of them have never conducted the free classroom before this, while one of them is totally unaware of the existence of free classroom. In general, all of them are keen to teach using free classroom because technological education trend is unavoidable, while educators must quickly to adapt themselves to be competitive and bring values on student learning. Possibly owing to those 3 tutors are very new in free classroom, they hold opinions very differently. One of the tutors commented that free classroom is more suitable for tertiary students, while another viewed that primary student is more suitable to be conducted free classroom as they like to watch the video at home. The last tutor opined that conducting free classroom on primary students required close supervision and is very time consuming. However, all 3 tutors are in common agreement that students' self-discipline and own initiative is the key success factor in implementing free classroom. In fact, the nature of free classroom shifted in-class teaching outside classroom and prior actual class. Both tutor and students spend more time prior class, and there is a significant reduction in after-class activity. In addition, tutor require additional time in content preparation, technological adaptation. In order to evaluate student preparedness, tutor actually create a simple poll. Poll revealed that most students watch video lecture repeatedly prior to class. Therefore, students come to class with prepared. They ask more in-depth questions and participate more actively during the discussion. In addition to that, the tutor generally agreed that the overall communication is more personalized and less detective in class. Tutor prioritize in conveying solution logic through examples, facilitating participation, and examining student mastery of the subject and understanding. On the other hand, students willing to express themselves by asking questions and peer discussion. Generally, students behave more independently in learning before class and interdependently in discuss what they have learned in class.
Hence, the learner centered learning environment was formed by fostering communication, collaboration, both tutor to student and between peers. In short, the student motivations and eagerness to learning was significantly improved under an active delivery environment. On top of that, free classroom provide instant feedback, 6th generation Z and Alpha generation style. This is an added advantages as is totally suited for tuition centers main aims of enhanced student learning on the content that formerly had been taught in school. Increase easiness for the tutor to detect student weakness during class. The instant formative feedback eliminates long hours of after-class homework evaluation and performance review, effectively replace traditional summative assessment. To evaluate the effectiveness, tutors use Kahoot quiz and proven better learning quality. In short, in-class activity is a form of formative assessment that enable instant evaluation on student understanding. To summarize, a causal framework was developed to disclose the interaction between these predominant themes, as demonstrated in the figure. The center of the success of the free classroom is eventually the suitability of the audience. This is a mediator factor between the tutors and students' demographic. Different treatment is needed to cater to different target audience grouping. In terms of overall teaching and learning process, the teaching quality in the free classroom is assessed by the class preparation, while the teaching quality is largely driven by tutors' perception and willingness. The learning quality in the free classroom is assessed by the class performance, while the learning quality is largely driven by the tutor's challenge and recommendation. Now, come to the last part of the presentation. There are few conclusions can be drawn from the analysis. Generally, tutors are keen, agree, and interest to the intervention as they acknowledge the irreversible technological education trend, especially in the time of pandemic. Tutor commented that they behave as a facilitator in guiding the learning process, so they are confident about the improvement of overall teaching quality as time goes. Contradictorily, tutors require more time in adapting technological software, sourcing relevant teaching content, as well as redevelop teaching material into video-based format content. The advantages of free classroom implementation is it enables repetitive learning, timely feedback, and efficient pedagogy. These criteria improve tutors' teaching quality. Not to forget that free classroom is more suitable for the secondary school student in tuition center as its efficiency is largely driven by the student's self-discipline and own initiative. That's all for the presentation. Thank you for your kind attention. Okay, thank you, Mr. Choi Suntan, for your excellent presentation. Congratulations. Hope you to join us again next time. Okay, Alhamdulillah, we have already come to the end of the session. Uh, Somehow, I have strong belief that all the most valuable information and knowledge shared by the presenters will be beneficial to all of us in this convention, especially teachers, lecturers, and educational technologies practitioners. Uh, so with that, I hand over this session to MC Mr. Sarah, and thank you. See you again tomorrow. Thank you very much, Dr. Hadi. Thank you so Welcome. much to all our presenters today. And very interesting because, especially when we see the extent of your research, it's very in depth. The dilemma acceptance by the teachers,
MUT, Miss Tang, I've been teaching MUT for the past 20 years. And globally, I have more than 700 students all over the world. And I have students in Australia, New Zealand, India, Sri Lanka, Indonesia, Singapore, Malaysia, and all that. And the last presenter, for those who, I'm sorry to say, but the conclusion number 6 that you mentioned, that flipped learning is more suitable towards the secondary school students. I hope that you have some statistics to back up your claim, because you will be very surprised. Most of my young learners are engaging themselves more actively than the secondary school students. The secondary school students, I think they need something more challenging. They need something more challenging. So that's one challenge most of the teachers or tutors will have whenever they go online, when everything 100% online. Another thing that you can always conclude in your conclusion for the last presenter is that don't forget the assessment. Every school, language centers, tutorial centers, we have issues in assessing students. That's one area that all of you can really look into. How are you going to assess students in an online setting? Plagiarism will be there, copycats will be there, everything is going to be there. What kind of questions are you going to have? Open-ended, close-ended, So this is something that you can always ponder. There's one particular issue that always you all can ponder. All right. And thank you so much. Just in time, 5 o'clock for us to finish our day one of 15th IMEC conference, the first ever online where we are using Amit. Sorry for any teething problems that you might have had. Sorry for any teething problems that you might have had. And fantastic presentation all the while. I finished my entire jug of coffee and I had to run to the toilet twice. Right, it's diuretic. It causes more visits, frequent visits to the toilet. Someone asked me, what happened to your voice? I went through an operation in the month of April for my varicose veins, and the doctors damaged my vocal cord, whereby there's a nodule, but don't worry, it'll be okay. Don't worry, it'll be okay. It'll be okay. And thank you so much for all the presenters. AI literature presented a paper in USM 2 years ago on the use of AI in classrooms. Well, maybe you all can have a look at what China is doing now. They have AI robots to mark English essay papers. I've seen it with my eyes. So you all can take a flight, go to Beijing, you can have a look. Another thing all of you can always have a look is Singapore, right? All the PTPM members, maybe we can have a meeting, about our future activities. You all can have a look at Singapore, how they started their online and M-learning activities 15 years ago. 15 years ago, believe me, it started. So maybe there's another area you all can research. Dr. Hadi, maybe in the future we can have presenters from Singapore also. It'd be quite interesting to look at how e-learning is being implemented even in their primary schools. All right. So thank you very much, ladies and gentlemen, Prof, Dr. Tan Sri, Datuk Sri, everybody who is here. Thank you very much for sharing all your information with us. And please do not forget to give your slides to Dr. Hadi, a complete slide, because he will be accumulating everything, and he's the one who's in charge of all those things. So Dr. Hadi, would you like to say anything? No, thank you. Thank you very much, Dr. Hadi. So the screen is all yours, Dr. Hafiz. Thank you so much. Thank you very much. And please don't forget, tomorrow we have best practices at 8:30 a.m. And we have a third keynote presenter and paper presentation, 3 more paper presentation at 11 a.m. And after that, the closing ceremony starts at 1 p.m. And IMEC is supposed to end at 2 p.m. So please kindly be here by 7:30, 7:45. If you have network issues, teething problems, you can always use the Telegram support group.
Okay, all right. Dr. Hafiz, the screen is all yours, Doctor. Thank you, Mr. Sarah, for handling the whole of this, the first day of IMET very well. And thank you, Dr. Hadi, for managing the paper presentation. So for all of you who are still with us this evening, so see you guys tomorrow. We are starting at 8:30. Do come in early and make use of the social lounge, create and discuss conversations with other participants. So thank you. No Thank you coffee, very no much. breakfast, and no coffee, no breakfast, no tea, no lunch. Yeah, the organizing committee can give you e-coffee and e-breakfast. E-coffee. All Wait, right. wait. Let me Okay. let me come to Tanjung Malayam. I'm coming. I'm This coming. step for empty. All right. You Okay. make your own coffee. Yeah. Early morning, you make your own coffee. Okay. All right. Okay. See you guys tomorrow. Okay. Assalamualaikum and good day. Thank you very much, Dr. Hafiz. You need a good sleep, good rest because he has been working around the clock backstage and everything. You need a good rest. Don't worry. All right. Okay. All right. Okay, thank Thank you very you, much. Sarah. Thank you, Right. Thank you. All right. Thank you. everybody. Thank you. Bye bye.